Malio Mandenko Koribasi Taula, Krengreniana anti-cartinina depuis bureau qu'on a international ka. Anti-cartina sigle bejien yoro ka fo ka walmano fo lumini dantala ambe nyombolo dande do. Ko chekiseya te kuma mugu ye ngalon tolo malien famba de chekiseya ke kuma mugu ye. Malien famba de chekiseya ke kuma bay. Malien famba ye chekiseya ke togo ni sanganyini ani jamunyini de. O te chekiseya ede. Chekiseya joro de, chekiseya ke wale de, chekiseya bara de. Togo ate di togo te ni mogo ma togo be sande o ye kelenye flana masi te minye togo soro tendoro ka fodro togo nana di ma tendoro o ye ngalonde awa masi te minye hera soro tendoro ka foko hera soro tende segi o ye ngalonde masi fana te ki ye togo soro ka soro I togo ma chien masi fana te ki ye hera soro ka soro ma kololo do de traverser ma tonyo do de soro o tonyo ko munyu ko kololo munyu pour que kasega nye soro I ka kola o mogote o danfente nyanamaya kono Mandenkaw abela jelen folen de surtout kerengere nyana manden soldat invisible kan fo ka walmando foli mini dantala soldat invisible obe barala yere de aw kanga fo faso je kineka aw kanga fo horonya kineka aw kanga fo ladiriya kineka niame antikatnina kele diara niame antikatna kele soldat invisible munumba aw bolo Mandenkaw bolo invisible munun be anw yɛrɛ bolo nanu be kɛlɛ na ɲɔgɔn fɛ ita fɛ kaye ite kuma groupe ka ite tɔgɔ ɲini ite tanga ɲini nkamba aw de ma an y'o de fɔ an bɛ faso jɔ la fɛn jumɛn de ye faso jɔ ye an bɛ ka jamana dɛmɛ an b'a fɛ jamana ka jɔ fɛn jumɛn de ye jamana jɔ ye jamana bɛ dɛmɛ ka taa sira jumɛn de kan jamana jɔ yɛrɛ ye mun de ye maliɲɛw ma jamana jɔ faamu o de y'a to ne bɛ manden soldat fɔ yan kɛrɛnkɛrɛnyana soldat invisible minnu bɛ yen ne n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ depuis anti-cartina kɛlɛ wulilen ni bi cɛ Mandenkaw cɛla horonya kono ladiriya kono ani grand sœur n'a ka jama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bangoninga aw bɛɛ lajɛlen kotigi ninnu fɛn fɛn bɛ yen n bɛ min tɔgɔ dɔn n tɛ min tɔgɔ dɔn a bɛɛ lajɛlen fɔlen don cɛ kɛlɛ in ka di a fɛn wɛrɛ tɛ kɛlɛ in ka se ni état la ne 24 tɛ aw de don n'aw tun tɛ yen aw bɛ ka baara min kɛ même an minnu yɛrɛ ye anti-cartinina ye an jɔyɔrɔ falen tɛ o kɛcogo la ka tɛmɛ aw kan
aw de be doni fen caman ɲɛ ka bɔ n'a ye aw de be fen caman publier aw de be video fana tigɛ pour que k'u publier ka se ka ye aw de ye fen caman transférer aw de ye baara caman kɛ ka tɛmɛ même anw yɛrɛ minnu ye Anti-Catina membre ye kɛlɛ tɛ dabara ye groupe kɔnɔ tɛ telegram tɛ whatsapp tɛ n bɛ bɔ ka kuma min ka di n ye n b'o fɔ n b'a fɛ nin ka kɛ a ka kɛ cogo jumɛn de la mɔgɔ min b'i ka video partager o de ye kɛlɛkɛla ye mɔgɔ min b'a tigɛ o de ye kɛlɛkɛla ye mɔgɔ min bɛ publication caya o de ye kɛlɛkɛla ye donc mɔgɔ minnu bɛ taa argument ta kana ka taa preuve ɲini kana ka taa dalilaw ɲini kana ni fɛn caman ye pour que ne ka bɔ ka video kɛ o ye manden soldaw de ye n b'u fɔ k'u waliɲuman dɔ foli min ni danta la n'i y'a mɛn Anti-Catina n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 5 la i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔma 5 in bɛɛ la i b'a sɔrɔ 4 bɛɛ soldat invisible de olu de fɔlen de foli min ni danta la aw de bɛ ka Anti-Catina dɛmɛ aw t'a fɛ cɛkaw dɔn aw t'a fɛ musokaw dɔn o bonya n'o karama n b'o daw ɲɛkɔrɔ ni mandenkaya ni malidenya ye ani malidenw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ aw ɲɛ de fɔ mandenkaw kuma tɛ caya o mɔgɔ caman bɔra ka kuma video fila bɛ n bolo yan fɔlɔ n bɛna olu décortiquer aw ye fɔlɔ mɔgɔ caman bɔra ka kuma depuis Anti-Catina kɛlɛ daminɛ ani bi cɛ dɔw y'u dawlakan falen dɔw yɛrɛ dɔnna olu bɔra dɔw yɛrɛ kɛlɛ daminɛ olu y'a jɔ dɔw y'a jɔ parce que i tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ dɔw y'a jɔ parce que i siranna dɔw y'a jɔ kɔlɔlɔ min b'a la dɔw y'a jɔ nin ka ɲi kan dɔw y'a jɔ n t'a fɛ ka dɔn nin kɛlɛ sugu la parce que n ka intérêt t'a kɔnɔ yo olu ka intérêt de t'a kɔnɔ anw ko jamana ka intérêt de anw mago b'o dɔrɔn de la intérêt général dɔw fana y'u da don a la ka kuma lata kan soutenir ka tɛmɛ mais olu caman bɛ i y'a lajɔ i bɛɛ y'a lajɔ ni hakilina dɔ de ye hakilina min bɛ olu yɛrɛ nafa mais min bɛ jamanadenw nafa a ma jɔ ni o ye bɛɛ dɔnna hakilina dɔ de kama ni dɔnna jamana kɔ la kɔlɔlɔ min man'i sɔrɔ o y'i sɔrɔ jamana kɔ de la o an t'an si mun mɛ sidiri ɲɛnamaya in an t'a ba mɔgɔ si tɛ min bɛ se ka ɲɛnamaya in ba i bɛ dɔnni de k'a kɔnɔ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ n'i nɔ la o b'a fɔ ko a y'i tɔgɔ de mɛn a m'i ye ɲɛnama ye nin de o an fɔra Modibo Keyita ko de o mais hali bi an bɛ k'a tɔgɔ fɔ mun de kɛra a ye kɔlɔlɔ a n'a ni a y'o de di jamana ma pour que bi CNT mɔgɔw sigilen bɛ CNT kɔnɔ Modibo Keyita an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a su a ye dɔ don kɛ Modibo Keyita ye wallahi masakɛ foyi mana Mali mara fɔlɔ aw masakɛ foyi mana Mali kɔnɔ fɔlɔ min bɛ Modibo Keyita bɔ fɛn fɛn nana Modibo Keyita tagalen ni bi cɛ an tigɛra a bɛɛ la wa an ye bɛɛ jogo dɔn an ye bɛɛ taa cogo dɔn an y'a dɔn bɛɛ bɛ k'i ka intérêt de ɲini i ka intérêt dɔrɔn de ɲini bɛɛ bɛ k'i ka denbaya de balo wallahi fo n'a ma kɛ Modibo Keyita ye n'o tɛ k'a ta musalaw kana bi hali bandaw min bɔra yen sisan kana bila bi an bɛ waati min na jɔn de bɛ yen sisan aw b'a dɔn Asimu de bɛ yen sisan Asimu yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ de ɲini a mago tɛ jamanadenw na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi jamanajɔ ye kelen de jamana kanu ye kelen de maaw kɔta e yɛrɛ ye mun de kɛlɛ kɛta e ka objectif ye jumɛn de e ka liti ye jumɛn de e bɛ ka kɛlɛ jumɛn de kɛ pour que fasodenw ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de ye kɛlɛ ye o n'i y'a mɛn ko leader activiste fɛn wɛrɛ tɛ o objectif dɔ de ka sɔrɔ i la laɲini dɔ de ka sɔrɔ i la min bɛ jamanadenw nafa min bɛ maaw bɔ tɔɲɔ kɔnɔ min bɛ maaw bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'o kɛlɛ de la n'o tɛ an tɛ sanga ni tɔgɔ ɲini ni sanga ni tɔgɔ ɲini de don fɛn caman b'an bolo an bɛ se ka bɔ n'u ye n'an bɔra n'olu ye a bɛ kɛ kabako ye mɔgɔw bɛ wuli ka kule a donna ta an ka sira foyi t'o la an bɛ lafiya sɔrɔ cogo jumɛn de la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Anti-Catina kɛlɛ ma daminɛ dɛ a daminɛna sisan de maa caman bɔra k'a fɔ ko Asimu tɛ kɛlɛ in kalama maa caman bɔra k'a fɔ ko CNT mɔgɔw tɛ kɛlɛ in kalama maa caman bɔra k'a fɔ ko a kuma ma fɔ CNT kɔnɔ bi y'a to nin kuma fɔra CNT kɔnɔ nin t'a kuma ko fɔlɔ ye CNT kɔnɔ bi y'a to ministrew b'a kalama depuis bi ma se yan an ye lettre joli de sɛbɛn anw donna yɔrɔ joli de la président foyi tɛ yan ministre foyi tɛ yen depuis Asimu mana présidentya la a bɛ nin ko in kalama k'a dɔn k'a fɔ Catina kɔlɔlɔ a bɛ degré min na jamanadenw kan an bɛ tɔɲɔ min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ Asimu b'a bɛɛ lajɛlen kalama nka a y'i ɲɛ tugu k'a tulɔ datugu a mago t'o la de ko a bɛ jamanajɔ la yɔrɔ jumɛn transition na kun yɛrɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan pour que k'o ta ka bɔ yen parce que i nana yɛlɛmali dɔ de la o yɛlɛmali ye mun de fanga min bɛ yen o fanga nana ni tɔɲɔ de ye o fanga nana ni degun de ye o fanga nana ni ɲɔgɔn faga de ye o nana ni bɛnbaliya de ye o nana ka balimaya de fara o nana ka sinjiya de fara n'i nana ko fanga yɛlɛma ko minnu bɛ yen n'a kɔlɔlɔ ka bon jamanadenw ma n'i ma yɛlɛma ko la o kɔrɔ ye i nakun tɛ jamanadenw ye o kɔrɔ ye k'i nakun tɛ yɛlɛma ye mais jamana bɛ yɛlɛma cogo jumɛn de la minnu tɔɲɔna olu ka tɔɲɔ i ye maa min ta ka b'u kun na k'o tɔɲɔ cayara ni yɛlɛma ma k'o kɛcogo la o ye yɛlɛmali sugu jumɛn ye o ye baara sugu jumɛn de ye maliyɛndenw an kana ɲɔgɔn lajɛ ni ɲɔgɔn lajɛli an ka ɲɔgɔn lajɛ ni jamanajɔ de ye bɛɛ ka acte de bɛ bɛɛ yira bɛɛ la bɛɛ ka acte de b'a yira k'a fɔ i jogo ye nin ye i danbe ye nin ye awa i taa cogo ye nin de ye anw tɛ maa to ye jamanajɔ kɛnɛ ka di i kunkolo mana sankolo sɔrɔ an b'i kɛlɛ i mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ en tant que n'anw ka hɛrɛ de ma di en tant que n'anw ka laɲini de ma sabati min bɛ kɛ anw tɔ dɔn de mais anw bɛ min kɛ anw b'o dɔn an kan ka taa sira min fɛ an kan ka bɔ sira min fɛ ambassade tɛ consul tɛ président tɛ ministre tɛ député tɛ
anw ka laɲini ye min ye an ka hakɛ ye min de an bɛ ka kɛlɛ kɛ min kan anw dalen b'a la an bɛ tiɲɛ de kan an dalen b'a la bin de kɛra an kan an dalen b'a la yan bala an ka hakɛ de la an dalen b'a la fana k'a fɔ ko se b'u ye dabali b'u ye capable don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o t'an b'a nɔ la o t'an taranbule ka lata yɔrɔ si kɛlɛ a bɛ kɛ an ka laɲini a bɛ sabati n'o tɛ an bɛ kabako lamaga bilahi an bɛ kabako lamaga de an tɔ dogo cɛ la an tɔ dogo muso la aw y'a ye bi bin tun bɛ fɛ ka dɔ video la mais ala y'a kɛ video wɛrɛ nana ka fara kan n'o ye senete mɔgɔw ka video ye i nana i kumana mun de ka a ye lamɛn fɔlɔ yanni ka don n tun bɛna video min décortiquer aw ye fɔlɔ yanni ka don o video histoire kunna fɔlɔ ka se k'a yira aw la k'a fɔ ko minnu bolo k'a fɔ ko bandaw k'a fɔ ko Asimu t'a kalama olu yɛrɛ ye nin kɔnɔ bi minnu bolo k'a fɔ ko an bɛ ka baga Asimu ma k'a kɛlɛ olu b'u yɛrɛ ye nin video in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen dirigeant minnu bɛ yen i ɲɛ b'a la an bɛ tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ i ɲɛ b'a la an bɛ degun kɔnɔ i ɲɛ b'a la an bɛ souffrance kɔnɔ mais sigilen don k'u man k'u de mais mako t'a la en tant que n'aw ma wuli ka cɛnli de kɛ en tant que n'aw ma kɛlɛ de kɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ parce que Mali faamaw ni nin de delila o ni kɛlɛ ma kɛ fɛn fɛn na ni cɛnli ma kɛ fɛn fɛn na i tɛ wuli o ko la pour que k'o ɲɛɲini i t'u da don o ko la pour que ka se ka kuma la bɛn kana karama kana solution ka sɔrɔ a la i ma solution ɲini foyi la fɔlɔ ni cɛnli de ma kɛ i ma solution ɲini foyi de la ni ko de ma kɛ ko min dama tɛmɛna bon i bɛ jamanadenw dɔw de sɔrɔ jamanaden minnu tɛ ko dɔn i ma kala dɔnniya t'u la i tɛ fɛn yɛrɛ kalama olu de b'u sigilen to cɛnli kɛlen kɔfɛ olu bɛ wuli ka jɔ ah non anw kɔni bɛ k'aw soutenir mais cɛnli bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o contour la mais mun de nana ni cɛnli ye à vrai dire mun de nana ni cɛnli ye lamɛnnibaliya mun de nana ni cɛnli ye solution tɛ sɔrɔ mun de nana ni cɛnli ye parce que i mago t'a la ni cɛnli yɛrɛ de ma kɛ jamana ɲɛmaaw tɛ wuli députéw tɛ wuli présidentw tɛ kuma ministrew tɛ kuma bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛɛ t'a kalama fo Sukɛli Sukɛli bɛ nin kalama katina ko degun min bɛ mɔgɔw kan yan Sukɛli b'a dɔn depuis a ma kɛ fanga la Sukɛli tun bɛ nin kɛlɛ de la Sukɛli tun bɛ ka diaspora dépend nin kɛlɛ de la ja ale tun bɛ place ɲini de la place ɲini ni Asimu y'a sigilen to k'a fɔ ko wayi ko jamanadenw ma ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ e dalen bɛ kilimu kɔrɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ e sigilen don mɔgɔw de bɛ ka e garder e sigilen don hali fiɲɛ t'i sɔrɔ an ka don da kelen fɛ anw faw bɛ ka sa an baw bɛ ka sa anw yɛrɛ bɛ ka tɔɲɔ jamana kɔ kan an bɛ ka bali jamana sɛbɛn na e nana ka i bɛ ka ta ka bɔ yen kana k'i bɛna nɔgɔya de di maliyɛndenw ma k'i bɛna ni bɛn de maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que maliyɛndenw fara-farala ko ka sababu kɛ maliyɛndenw tɔɲɔna e nalen ni bi cɛ Asimu mun de yɛlɛmana maliyɛnden minnu bɛ diaspora kan mun de kɛr'u ye i da don kuma jumɛn de la hɔrɔnya ye kelen de ye sa hɔrɔnya ye kelen dɔrɔn de ye an minnu bɛ Asimu fɛ Asimu ɲininka a ye sigi ka Asimu lajɛ a nalen ni bi cɛ kalo kɔnɔntɔn in kɔnɔ Asimu sera ka mun de kɛ malidenw ye min ye anw nafa min kɛra sababu ye ko nin transition in nalen ni bi cɛ ko malidenw ye jigitugu sɔrɔ a kɔnɔ ko an ye sabali sɔrɔ a kɔnɔ ko an ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko an ye kɛnɛya sɔrɔ a kɔnɔ ko an ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ko an ye sécurité sɔrɔ a kɔnɔ ko an ka santé lakanana a tɛ yen o min tɛ o tɛ o e dɔ lata kun dɔ de la o kun e yɛrɛ tɛ k'o lawaleya o kun yɛrɛ juguyara e tilela ka tɛmɛ tɔw kan an bɛ se ka e tɔ ye e ka fisa ni tɔw ye ou bien e bɛ tɔw ni dɔnni de cɛ non e bɛ k'i ka denbaya de lakana e bɛ k'i yɛrɛ de lakana mais jamanadenw ka lakanani t'a wa jamanadenw ka hɛrɛ tɛ Asimu bɛ na ni kumakan minnu ye don min na i ye coup d'état kɛ ka na ni hakilina minnu ye o hakilina kelen tɛ yen min ye lawasa sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye bɛn sɔrɔ jamana kɔnɔ minnu ye ensemble ti bi olu de bɛ présidentiya la minnu ye ensemble ti bi olu de filɛ n'olu kɛra ministres ye minnu ye ensemble ti ka taa Ortemu Jani bi i ye olu de nommé k'u kɛ directeur baw ye k'u kɛ ministre baw ye k'u bila poste ba la o b'a yira Mali kɔnɔ n'i ma violence kɛ vraiment i ka kɛlɛ tɛ se ka dɔn o b'a yira k'a fɔ ko Mali ko la n'i ma wuli ka kɛlɛ de kɛ k'i nin di n'i bɛ sa i bɛ sa n'i bɛ to a la i bɛ to a la pour que i ka laɲini ka sabati n'o tɛ a tɛ sabati dɛ Mali ni nin de la wa maliyɛndenw yɛrɛ ni nin de la n'a ma kɛ hypocrite ni nafigi minnu b'an cɛ la maaw tɔɲɔnen don an ɲɛ b'o la ko faama n'i y'a mɛn ko faama ko a b'anw de kun na yɛlɛma jumɛn de kɛra ale ye IBK lata kun jumɛn de la ko maaw de tɔɲɔna tɔɲɔ banna wa est ce que yɛlɛma jumɛn de kɛra i nana ni yɛlɛma jumɛn de ye ko IBK ta kun kɛra nin de ko yɛlɛma dɔw nana a yɛlɛmana maliyɛnden bɛɛ bɔra a kalama a yɛlɛma kelen tɛ yen cɛ tɛ se ka yira muso tɛ se ka yira an bɛ fasodenw de an bɛ maliyɛndenw de sigira an bɛɛ de ɲɛna IBK taara an bɛɛ de ɲɛna min kɛra ko a bɛnna ni maliyɛndenw ka hakilina ye ko a bɛnna ni maliyɛndenw ka sababu ye ko a bɛnna ni maliyɛndenw ka vraiment ni yɛlɛma in bɛnna ma ko IBK tun ma taa ni yɛlɛma in tɛ kɛ yɛlɛma jumɛn de don a tɛ o IBK taara papier ko de la papier ko jumɛn de sansira foyi n y'o de fɔ n ko IBK tile la mankan dɔw tun bɛ sɛbɛnko la o sɛbɛnko juguyara bi de ka tɛmɛ kunun kan e ye dɔ latɔ kun kelen de kan Asimu m'a da don Mali ko la yɔrɔ si k'a fɔ ko maa minnu bɛ diaspora kan depuis Ala ka Asimu da a tɛ kuma n'a ye Assemblée kɔnɔ fɛn min ye CNT kɔnɔ ye bɛɛ b'a kalama Malikinjaw min ye président ye a b'a bɛɛ lajɛlen kalama anw ka lettre sera Malikinjaw ma
anga lettre sera depuis ministre folo min be yara sukel ko hanni mo yere ma lettre ci sukel ma aba bela jelen kalama nega message be sukel ko ateba nyawele appel mi na ateba ko atado aba donde mais est ce que akadu ye ka dado jamana demunu be jamana ko ka tonyo kama wa mais tumbe place ni de la parce que lu ka violence ke place ni de kama lu ka violence ke ka jamana don labo ka tu faga jamana demunu girna no fe ka fuko fanga ka yelema fanga jumede yelemana fanga mi yelemana o sugeli ga fanga de parce que sugeli ye place soro fanga mi yelemana o ere asmu ka ke president o fanga doron de be non te yelema jumede be yelema foiti bi senite mo kumana yaninga do video do na fono mbo yira ula folo j'espère que beya la me beya e munu mbena jabili minke ningo fe ayisi ga okalla me bebe ni ta sura kono jamana joy kelende flate ata. Félicite monsieur le Premier ministre pour sa nomination et en rappelant que nous sommes aujourd'hui face à l'histoire. On a lutté ensemble pour un combat commun du changement du Mali. Et face à cette histoire, nous avons la responsabilité morale de la réussite ou de l'échec de cette transition, que Dieu nous en préserve. Merci. Ceci étant, Monsieur le Président, je vais d'abord commencer par la carte NINA. Dans le plan d'action du Premier ministre, il y a eu un paramètre qui prend en charge l'élaboration d'une carte d'identité nationale biométrique. Mais je suis stupéfait et c'est très regrettable qu'on se tue sur la souffrance des Maliens de l'extérieur en ce qui concerne la résolution des problèmes liés à la carte NINA. Nous avons fait une... Bien. Ah oui, mais c'est un problème foité. Ni senite mo te min kalama way kelenye flana problème foité ni Mali diriza munu ni famba be ka fu nyana wallahi na Bakari be ka ni kuma fu nyana malo ya la code do kuma sulu code do ni ma usigira no abe ka min fo Facebook sanfa manga ka fo amanga ka fo biato be ka fo ensemble kono biato letru sebenaba mais bi senite député do bora bi kati sigi ka fo Mali nyema unyana ka yuru la ka fo ko sochon ka nyini mo ka katinina kola parce que ka sabu ke katina nana lié passeport la code de ko bentate awatien reta konongalon to kumalare ni mo min tado me detail dawmo ne ay katinina inana ni chiffre munu nyema chama be giringiri katina kola olu tanyedo katina chiffre nunu kunye munde 01 mimbe chiffre nunu nyefe mama bebo kay raison na 01 de bi ka chiffre la 01 de bi ka chiffre la kayra ka bebo kay mimbo bo mobti iba soro numéro wéré de be blawla hari jamana wéré la nu ba fe ka papier dima iba ira ka fo ne ko ye kay ngay 01 dunte etanye fe donc o ba ira ko ete kay ngay e be bo raison wéré de kono katina yere lien ku fle ni ndronde la simplement ni ndronde do ani ka date naissance ko lu de tukutuku ngona do abana non te ka fo ko abora de ko je be de benala ko daluya be mo mbolo ko ku kana na ku ka labo ambe dalu de kene kande ate we kelenyi matama ba ko fo ka fo ko coup d'état ko attaquement min kera États-Unis kateme maro ko 91 euro ube sanju mende do nda san hakedo beladen fle ka kele min ke fo ay volta kata États-Unis banchi o kera samina ko americain be de benama ka fo ko fo be de ka identifier ni kunye mundi olu ya fo chogo mi ani bi malion be ka ke chogo mi ngalonde do itekelenye iko ko bo follow la passeport tumbe ta die chamana mo bolo tunte ta parce que biométrique tunte biométrique kunye munde pour que ni bolo de honde tambeta ibolo honde tambeta yoro o e biométrique de français ay bolo den de beta ibolo honde tan de beta o e biométrique mais est-ce que ni na biawa ni na tiao boba ira ka fo depuis ni na mana o ya sur biométrique ba ambolo depuis man ni na le passeport la o ya sur biométrique be États-Unis min do biométrique bolo mais est-ce que ni na bia die jamana belaje ni Mali de te kata katini na le passeport la kana hari yere sege ita chiffre ye jingero ka fo ku ba le passeport la o yengalonde jamfa kalabantia place ni nta fe ka bon place la ni ka balota kama kelawla on de siglondo ni kanga ka fo ko nina manga ka bo passeport la nina joro jume de be passeport ko la nina nana election de kama parce anga election tumbe suni nina nana ka carte électeur drone de la cadeau mo te se ka kala fli chien fla parce que follow la mo kelen tumbe vote ke signé nani chien duru o de tumbe ke pour que ko ba Mali election ko nana carte nina bora ka sabu ke nindronde non ta mana ka fogo ko États-Unis kureta min kera ube je bede benaga ko na sura dalya be ministre min bolo ko aka sebe labo ka publier ko ne 24 kodo ko ne do dalu de be mbolia ko na sura a prévu be ambassade min bolo abe consul min bolo aba hadna be krofina mo de bolo aba na sura be asmu yer de bolo ko daluya min yato ka foko jien ko nina ni passeport ka de nyona ku ka bona a prévu te président bolo ate tie bolo ate muso bolo a daluya te
biométrique ko biométrique daga ke djembela biométrique yede mama ba be ka sebon sebendla I bologonden tanka takadala masi joli ni masi joli te kelenye masi empreinte ni masi ka empreinte te kelenye no kera domina ni ka passeport sur la yoro ni dejaru kere abe donc ka fuko karayi hulane ka fuko karsa de do karsa sara ube karsa de tumbe ni mankaina karsa de ni kojugu ke karsa de ni kojugu ke waleke bologonden tan mana tadro ko banaye mais awbena nina sifur ke kano lien ka ko be nyagami Malien do sigilen do kama kunfin chaman be sigilen do kama ko don bali chaman be sigilen do kama ko nina manga ka bo passeport la ko parce que ko abanga seben sigilité majuli de be min tara kanto biométrique la taka nina lelon to nina kata ka fel labo après vous chaman de bambolo de ako ko anana ka seben sigilité o jama den kelen nu be ka bo kata business la ka tu ka carte c'est-à-dire ka tu ka passeport labo business kelen de la passeport ndu biométrique de o na fa jumende ni oni nina be ɲɔgɔn ye sira la wa oni nina tɛ ɲɔgɔn ye sira la malidenw kan ka wuli pour que ka nin kɛlɛ kɛ maaw be k'aw dɛmɛ maa minnu be k'aw dɛmɛ aw de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ parce que nin kɛra de ka diaspora de kɛlɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana maraka minnu be maraka dugu la surtout kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ye burusu kɔnɔ mɔgɔw ye a kɛra maraka ye ma kɛ maraka ye mais maraka fanba de be tagamayɔrɔ la kuma be ka fɔ nin ka ɲi de kan a kɛ kun ye kan ka duw ci kan ka ɲɛnamaw ci kan ka kanuw ci kan ka adamadenya ci parce que burusu kɔnɔ mɔgɔw y'u ka duw dilan cogo min y'u ka dugu dilan cogo min y'u ka siraw dilan cogo min k'u ka misiriw dilan cogo min k'u ka siraw dilan cogo min l'état tɛ se o la parce que ni l'état tɛ se o la l'état bɛna mun de kɛ pour que n ka se ka ninnu kɛlɛ fo n ka fɛn dɔ de lie tagamakɛla minnu bɛ ka wari ci u ma n'o kɛra n bɛ s'u kɛlɛkɛcogo la n'o kɛra n'i y'a mɛn bɛ wari ci n'i y'a mɛn bɛ fɛn wɛrɛ ci o yɛrɛ sɔrɔsɛn b'i bolo o yɛrɛ ni sɛbɛn b'i bolo bon nin fɔra ensemble de kɔnɔ nous a démontré qu'on a 95 000 dossiers de Maliens de l'extérieur qui sont dans les problèmes de Katinina, dont 6 000 en Italie, 26 000 en France, 6 000 en Espagne. Je m'arrête là. Et ces Maliens de l'extérieur contribuent à hauteur de 1 600 milliards, dont 68% du budget de l'État. Alors, mais de 1 600 milliards entre ma de bola. Confindo d'alembe. La to do dalembe o ba fo kono koni kelengo ebe wori minti mali kono har na kira 20 rodi France ba ta sura la ya we kelenye flana banki ba ta boala o kofe leta fana ba ta boala o minyere wori beta minyere be wori labo kadi o chama nyere be be sidri be 1 centime 2 centime tike ka boala e bolo ka fo kono ebe minyi dro ko shera ngo centime nu ndebe make milliard tike ni centime yi ga milliard manke o te milliard e tugo o be jate million hake do de la o te milliard e tugo an sigilo no nin kanka jamana nyemo be kan detri position be kan detri aw ma yi je yoro ko jamana ye yele make na make jamana don de ka wuli ka joki o jamana den kelenu be nin tonyo kono bebe kerefe beba fondata la ndata la be ko kono tantembolo tanti bolo don na tawle be na tansoro o be na tansoro ni molo ke ta tungo ko tanta bolo bi ambe eta mina mali te so eta la ye mali ferere ye mali don ferere aba ya fere franci ma de ko fo ko je ya kanogo yere bola na ko asimu nana we asimu nana nana ay mu deke ambo gili ya kelende kono ya ambo toro kelende kono ya ambo nyani kelende kono ya asimu te kuma atedegere ta alebe ka degere jumene ta solution jumene ta mali don kama o solution yi jume o fere jume ay fere jume ne taminye mali na fana le ni silante kalo koronto ay bara mi ga ay bona isa ntara yiri turu na fa de bala ntara yiri turu o na fa jume aw tara sato joy yanfe abe ka so joy yanfe o na fa jume go jamana den kelen nde mago bo so kelen nunna go jamana den kelen nde bo so nunta location na go jamana den kelen nde bo to ya ka tere unsa ka so uta katla ka fere nyini kata jago ko so kelen nunun kono akadi mo ye bi pour que kata mali kono kata commerce dron damine mais te sika ke ka sawu ke passeport ni cardinal liara nyona o kololo tono mumbu ka solution tala a tamambe beta Senegal da tamambe beta Burkina di a tamambe beta Guinée di ite se hari malima mali du foi te nyana bo mali kono ni tagama kelaw de ta an tagama kela kelen de be ni nyani kono korote wuli dogote wuli be dalembe mali kono aduna ta borata parce que itanga gileya do nanya wori tugula ibena do ni amebe yoli la ni malankolo nunu nofe ni potise malankolo nunu nofe de o bayira ka halibi be ka drome de soro o bayira halibi ambe ka drome de chuma ni ayare asimu yere sigilondo ka mangu ka anye siri femere tade parce que abado halibi wori be ka ta mali kono abado halibi consulat be datulendo ka fo ka jeya ande ni franci consulat ya anye papier de les ni nyonti en tant que na on ka koma nyanabo wallahi consulat be fermé complètement munu be ikata kuma be ni ndede atemunu kata rosi itali na usigilendo ka fo ko way ko parce que ko be ka ni kuma fo
CNT konana Allemagne kube ka nin kuma fo CNT konala Espagne kube ka nin kuma fo CNT konana ko be wasake obe wasa jumende ke nin danye ka fo dron de ka réclamer mais abeska mu were le ke jama mimbia no jama mawuli ka joke na o yere mawuli ka ni songo ya ira na o yere mawuli ka manifester ka ira ka fo ko sila ka datu nanga affaire tenyana bo France ya wati baby manifestation de la wati baby yo ibu ye mankande la ka gouvernement no fe ka soro France sendenia re ka sana ka capitaliere encore sendeni ka sana ka capitaliere mi madlaere obeka kem mana kan fo ni mi ngula de ndaten na ne damado na ne ma kololo soro ni no fe ka ko be nyana bo a bolo ka fa istaru be soro fudia espagnolu dalendo ni keto la tawli ka manifestation organiser atawli ka chidi ka consuluma atawli ka chidi espagnolu fana dalendo atawli ka chidi aka mo ma bolo ka fo France drone or que France bete or que France dronte Europe bela jelendo har Africa tonye be mo ka mais ni ay Europe bewulila kam mankan du fengere to parce que on a le 7 do la 7000 na tan nafa bi na tan nafa sinikene katinete manafa ya awate manafa maliere kono on a no nafa tan 7 kano de lianka 7 nyama la ya ni minye passeport kamo ka carte séjour ba kamo ka carte séjour tien ni angula ka kele ke fengere to majoli de be min per la ka carte séjour la ngo kele be ni nyoro de la avant que mo mruma carte séjour sur le côté majoli de be ma bayriga joli de be min perdre la carte séjour là na te se ga renouveler santani ko e ga carte séjour bi bolo ya konnina nana ko bloqué ibena ko imineru de munu tara asili damane har ni min nana bi kata asili damana na kanga parce que anga jamana e fuari jamana di anga jamana e kodombalia jamana di anga jamana bo tora de ka na folo tadro ka milaru takadu jamana te jo jamana don te hera sura kono jamana don te basiki sera kono ni bara tanga jamana kono kalanta kono ante bo kata GNF femi baranze ambo de ke kamasa o balono mali be jonde tate mo shita gouvernement ba fa be bara la be bara jumende la en train de plaisanter. Hein? Et ce moyen de lecture, si nous ne faisons pas attention, si les problèmes ne sont pas résolus d'ici le mois de septembre, 45 000 Maliens seront à rapatrier. Donc on va encore ajouter une autre insécurité et ce qui peut même être à l'origine encore de notre terrorisme. Sans parler du Malien qui s'est suicidé à cause de ce problème. Les Maliens sont humiliés. Les Maliens n'ont plus envie de s'appeler Maliens à cause de ce problème de carte NINA. Et pourtant, aucun autre pays ne se plaint. Quelle solution immédiate et urgente vous proposez d'ici le mois de septembre pour résoudre cette question cruciale? Ma deuxième question. Bien, néo de foyo, néo de fonko, Allah hante kilenye foka jenwuli. Tiens, ni be tienka, beka baila, me toika tienka. Ni bika tienka, kana jamani ni de, toika tienka ikatadoro. Ni tara tien bena bange kwa. Famba e munde fo, akoko, ko irizante mali kono bi irizant mi. Na be kartini na ko irizambo kamo ka fere nyini ka solution mi mbato ma ka ko ka régler ma bayiriga combien de 1000 personnes au be jamana ko ka olu de be milliard la do jamana kono projet du de be asmu bolo bi sukel bolo bi nu wa ta résidence ka teme kartini na ko résidence ka teme kartini na ko zerelika ka teme mo ku ka passeport soro ka teme e ka kartina lele nyer de bo passeport la complètement o projet du de bu bolo na so projet bu bolo mi be mali na fa ka teme diaspora mo ka ay na projet a projet be mi ateu France ya na folo mi be bo France ka do mali kono harate bo États-Unis mamu no be États-Unis te se ka nyona bo o mo kele ndo be tonyola ya anfa we tonyola mba be tonyola aw sigilin de dlomi kan fola viski kan fola mana kan fola ko be nyana bo abe nyana bo na te nyana bo mimbe ke anko Québec yere soro mali nyambe de tay masi mam sani masi mali de nyala wallahi mali nyambe de tay munu be ka tonyo na mu ka hakedi ay sokeli nyinga kwa ya ensemble timbe anana ke president anana ke ministre yere ale de mo bla kata ku kata ensemble ti kanju mu de mo bla kata ku kata ensemble ti kay en jani ga orte mu jani o kama jamana do sirana aba jamana nyema u sirana jamana diriya u sirana mu mine ku datugo de ima prono were toro de me nanu bla ensemble kono nanu bla senite kono yo bla ministre yala ku bla député yala o jamana be jo mali be jo ni mali yo horon jamana e ka foko dambe jamana de do ka foko ko billahi ambe ka kuma ni morbo keta nambe mato ye chogomi sukel nunu flenie ine kan dimu nunu flen nunu kan go shi de ke prison na de est-ce que mali on be tien yere fe wa est-ce que malo yire est-ce que kodo yere banna jamana jo yere hukumu ko nana wa mami mana wuli ka tasuma do o de be mine ka ke o place be ta kado de ma aya place ri kan dimu nunu ma kan dimu nunu ni place mangade mama kera sababu ye ka tasuma do jamana kuma foyoro de la jamana sidi aleli de assemblée mali assemblée nationale
o janina mamunu kera sababu ye kolu jani anana olu de bla fanga la bi est ce que Asimu yere faso jola ye folo wa ante tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna faso jola de do parce que ale yɛrɛ ko dɔ de kɛ ko min man kan ka kɛ o ye jumɛn de o ye coup d'état Mali bɛ coup d'état contre la o ye kelen ye diɲɛ bɛɛ bɛ coup d'état contre la ale ka baara in ka jugu ni bɛɛ ta ye diɲɛ jamana si tɛ yen kafiri jamana ni silamɛ jamana n'u ma bɛn ko kelen de la k'a fɔ coup d'état kana kɛ jamanaw la Asimu y'o coup d'état kɛ o man jugu n'anw ka katinina ko ye wa o man jugu an bɛ ka min fɔ réseau sanfɛ wa e bɛ coup d'état kɛ waati min e y'a sɔrɔ mɔgɔw ye ensemble jɛni e y'o mɔgɔ kelen ninnu de tɔmɔ jama cɛla ko cɛlikɛlaw de don ko ninnu ye jamanatilaw de dɛ mais ka ɲi jamana nimayɔrɔ la ja ni maa ma kɛ jamanatila e tɛ place sɔrɔ Sukɛli filɛ ministériya la bi a ye mun de kɛ n'a ma kɛ ka jamanadenw ka dossiers jɛni n'a ma kɛ ka taa tasuma don ensemble la jamanadenw kuma fɔ yɔrɔ n'o ye hors thème ye Sukɛli mun de kɛra sababu ye tasuma ka don ye mobiliw ka jɛni tiɲɛ malidenw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna olu ma kelenw de fɛnɛ fanga la aw b'a fɛ an minnu an ma kɔ kɛ an minnu ma cali kɛ n'an b'an ka lafiya kɔnɔ n'an b'an ka bɛri kɔnɔ n'u nana tɔɲɔ bi an kan min ye nina ko ye k'an tɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ ko an kana fɔ réseau sanfɛ de n'an y'a fɔ ka mɔgɔw lamaloya de k'an ka jamana lamaloya de hali Mali passeport tɛ da la kan'a lajɛ biométrique de don de mais a tɛ da la diɲɛ kɔnɔ bilahi a tɛ da la i n'a mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni carte séjour de b'i bolo i b'o carte séjour de ta k'a lajɛ mais bilahi Mali passeport i t'a fɔ k'i ka tɛmɛ fo ka diɲɛ wuli diɲɛ jamana caman bɛ i ka passeport n'i nana dɔrɔn n'i ye passeport kɛ tan dɔrɔn porte dɔw bɛ yen n'i y'a da porte kan dɔrɔn porte bɛ dayɛlɛ i bɛ tɛmɛ mais Mali passeport n'i n'a donna hali aviation de la n'i n'a donna aéroport de la k'a fɔ ko e bɛna da dɔrɔn ka tɛmɛ ou bien k'a kɛ tan dɔrɔn k'a yira mɔgɔw la tan dɔrɔn i b'a fɔ ko non k'i kana ni titre de séjour de ye fɔlɔ i bɛna n'o de i b'o de lajɛ k'o de vérifier parce que i b'a dɔn ko nafa tɛ Mali dirigeants na olu sanna ka ban Mali dirigeants kalan t'u la dɔnniya t'u la Mali yɛrɛ ma jamanajɔ yɛrɛ dɔ surtout dirigeants minnu b'an kun na parce que an maliyɛndenw de banfuyera an maliyɛndenw de t'a dɔn an bɛ kɛlɛ jumɛn de kɛ anw de t'a dɔn maaw bɛ k'aw dɛmɛ aw dalen don WhatsApp kuma la maaw bɛ k'aw dɛmɛ ala ma dɔn wɛrɛ aw dalen don Telegram sanfɛ Sunjata y'a bɔ tan Sumaworo Kante y'a bɔ tan Sunjata kumana WhatsApp de kan ou y'a kumana Telegram de kan ha o donna ale y'a ka histoire sɔrɔ ninnu de kɔnɔ vocalité de la non a y'a ka histoire sɔrɔ gɛlɛya ni kɔlɔlɔ de kɔnɔ o de y'a to manden jɔra bilahi an bɛnbakɛw an bɛ baara min na an bɛ k'an bɛnbakɛ minnu ma jamu de o tɔra tɔgɔ man da anw ɲɛ de yan n ko i ye kɔlɔlɔ dɔ de traversé i ye signala dɔ de kɛ ka si kɔngɔ la ka perdu denw dɔ la ka perdu fɛn dɔ la fɛn minnu ka d'u ye pour que jamana ka se ka basigi pour que bi anw kana ka manden sɔrɔ yen nka bɛɛ sigilen dɔ manamanakan fɔ la ko an man kan k'a fɔ fɛn sanfɛ de ko n'o kɛra Mali papier bɛ banfuye Mali dirigeants banfuyera yɔrɔ min o sɛbɛnko bɛ yɔrɔ jumɛn ni dirigeants ɲana yɔrɔ min ni nafa bɛ dirigeants na don nafa bɛ don jamana sɛbɛn na parce que maa min bɛ yen n'a tɛgɛ bɛ sɛbɛn na n'o kɛra ladiri ye n'o kɛra hɔrɔn ye n'o kɛra jamana kanuya ye awa jamana sɛbɛn fana bɛ taa o taa sira de kan mais dirigeant fɛn fɛn bɛ yen jɔn de bɛ jamana kanu bɛ min na jamana kanu t'olu la jamanadenw tora nabiya la jamana kanu tɛ dirigeants na o sɛbɛn bɛ garanti wa jamana dirigeants minnu bɛ olu bɛɛ ko k'u ka intérêt personnel ko mago tɛ jamana yɛrɛ joli la mago tɛ jamanadenw na an jamanaden kelen ninnu sigilen dɔ ka manamana mɔgɔw de lajɛ manamana mɔgɔ minnu ye jamana ci ka tɛmɛ ka tasuma don jamana la ka tɛmɛ olu de bɛ ka jamana diriger aw tun bɛ k'aw ka hakɛ ɲini bi o hakɛ ɲinini taara kɛ tiɲɛli ye jamana ma aw ye place baw sɔrɔ ka sabu k'o tiɲɛli de bon o jamanaden kelen minnu tugura aw kɔ pour que ka se k'aw dɛmɛ pour que maajugu min bɛ o maajugu kelen in ka taa mais aw minnu ye tiɲɛli kɛ i taara aw de ta ka bila fanga la de n'o tɛ aw ni fanga kan ka di yan aw ni fanga man kan aw kan ka minɛ ka datugu de aw si ka so aw ni kanji minnu mais filɛ bi jamana ye place ba ta k'a di ninnu de ma kanji minnu ni Sukɛli ninnu jamana ye place ba ta k'a di ninnu de ma minnu filɛ fanga nimayɔrɔ la wa ninnu de ye tiɲɛli dɔn Mali kɔnɔ mɔgɔw sara ninnu de nɔfɛ ninnu de walidenw labɔ pour que ka kɛlɛ kɛ jamana ko la ko maaw tɔɲɔna maaw degera mun de sansera e bɛ Sukɛli wele bi k'a sɔrɔ e bɛ kanji min wele bi k'a sɔrɔ a ma kɛ e la a kɛra e de la o ne min den sara a kɛra e de la o de y'a to an b'a fɔ aw ye jamana kanu a bɛ dusukun de la dulokiba tɛ kɔlɔsiba tɛ bilahi vesti tɛ karavati tɛ mobilibaw tɛ n'a tɛ dusukun na dɔrɔn ni fufalaki bɛ kɛlɛ nin bɛ ka fɔ CNT de kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko malidenw tɔɲɔna malidenw ɲanina i bɛ ka kuma aw minnu nɔ la aw ka député minnu bɛ CNT kɔnɔ n'u kan ka kuma an tɔgɔya la i ye maa minnu nɔmɛ k'a sɔrɔ ni diaspora tɛ ɲɔgɔn kalama olu tɛ kuma anw tɔgɔya la o mais est ce que olu da magara nin na wa hali tile kelen wa coup d'état kɛlɛ ni bi cɛ da ma maga la o
bon minnu ta aw ka député minnu yɛrɛ t'an ka représentant ye bi olu de bɛ ka anw dɛmɛ an kan ka wuli ka jɔ kurakuraya de a y'a sɔrɔ a ma dabila anw bolo an kan ka kurakuraya Faransi ya an kan ka kurakuraya États-Unis an kan ka kurakuraya Espagne Allemagne Italie pour que k'a yira an ka hakɛ n'a ma di consulat foyi tɛ dayɛlɛ consulat bɛ ka datugu a b'an yafara consuliw ma i ka taa Mali kɔnɔ surtout nin dɔrɔn de don cɛ n'i ma ɲani don ko e tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilahi ka n'i yɛrɛ sigi n'i ma sɛgɛn ka baara de kɛ ka wari sɔrɔ e bɛ se ka balo cogo jumɛn de la e bɛ se ka fɛn jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ i b'a san k'o fɛn nasuya ka di ye k'a sɔrɔ e ma baara kɛ ka wari sɔrɔ i dalen tɛ dɛ aw bɛ wuli ka kɛlɛ de kɛ kɛlɛ de bɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔnya na dɛ a bɛ k'a fɔ ensemble de a bɛ k'a fɔ CNT bureau de kɔnɔ ta a bɛ k'a fɔ CNT salle de kɔnɔ ta diɲɛ bɛɛ de bɛ k'a lamɛn a y'a fɔ français de la dogolen tɛ o diɲɛ bɛɛ de bɛ k'a lamɛn ɛ mɔgɔ minnu ye dɔ b'u si la ngalon de don a ngalon tɛ o mais est ce que kirimu de don kirimu tɛ o jamana ka bɛnkan de don awa jamana de y'a to ye dɔ b'u si la i m'a b'u si la jamana kɔfɛ a daluya tɛ cɛ bolo ne tɛgɛ dalen bɛ daluya min kan n y'o de fɔ ko diɲɛ bɛɛ mana ba kɛlɛ in na ne bɛ taa fɔ don min na fɔ malidenw ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ tɛ kɛlɛ in yɛlɛma de politicien tɛ foyi tɛ mais min bɛ ka fɔ ka ensemble CNT kɔnɔ bi ngalon de don ou bien tiɲɛ de don mais tiɲɛ de don tiɲɛ de don n'i y'a ye hali bi CNT ma ta en sarti fɛn wɛrɛ tɛ o parce que anw de kɛra fuwariw ye anw de kɛra dadɔnbaliw ye anw de kɛra kodɔnbaliw ye jeunesse min bɛ ka defa jeunesse min bɛ k'a ka hakɛ ɲini o jeunesse sigilen de dɔrɔn ko dɔ ka kuma ten dɔrɔn ko n'a kumana ko a bɛ mɛn Allahu akbar honte u b'a fɔ ko jeunesse bɛ Mali kɔnɔ or que jeunesse ntanya bɛ Mali kɔnɔ denw bɛ Mali bolo or que denko ntanya bɛ ɲini ka Mali faga musoko ntanya bɛ ɲini ka Mali faga bɛɛ dabara ka bɔ ala ye kuma nɔgɔya an bolo mais an t'a dɔn an bɛ min fɔ an t'a dɔn min b'a arranger an t'a dɔn min t'a arranger ni an kumatɔla ye i b'a fɔ ko ninnu ye waraw de ni an kumatɔla ye i b'a fɔ ko ninnu ye kodɔnnaw de ni ye jeunesse kumatɔla ye ni ye jeunesse kumatɔla ye ko o ko la taa i ka ci la i b'u ka intérêt personnel de nɔfɛ kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan hali gouvernement man kan ka kunba kɛ i man kan ka foyi kɛ ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔ nin tile naani in kɔnɔ nin semaine in kɔnɔ depuis ninnu nalen ni bi cɛ i tun kan ka fɛn kelen min yɛlɛma o y'an ka carte ko n'an ka passeport ko de parce que an de kunna aw sigilen don politiciens bɛna don aw kan aw bɛ li kelenw kan aw mɔgɔ 10 ni kɔ bɛ sigi so kelen kɔnɔ aw yɛrɛ t'a dɔn fɛn yɛrɛ ye min ye aw yɛrɛ tɛ se ka hali aw tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn manamana mɔgɔw bɛ t'u sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ a donna ta a bɔra ta aw ni Alahu Taala tɛ kan jemu yɛrɛ taali sigi ani mɔgɔ minnu yɛrɛ kuma hɔrɔnya ye kelen de wallahi billahi hali an bɛ se k'a fɔ ko kan jemu fana ka fisa ni aw tɔw ye billahi bɛɛ b'a dɔn dɔnni tɛ kan jemu la bɛɛ b'a dɔn dɔnni t'a la mɔgɔ min kunkolo b'a kan da la mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ni kan jemu hali n'i y'a kumatɔ la i b'a dɔn ce n'est pas la peine jamanajɔ yɛrɛ tɛ nin na nafa yɛrɛ tɛ ninnu na mais aw bɛ taa aw sigi manamanakan fɔ la a bɛ taa manamanakan fɔ a bɛ tila k'aw de classer tugun parce que an b'a dɔn nafa tɛ kan jemu la anw y'o de fɔ ne ye min ɲini kan jemu bolo a b'a dɔn ne ko ne n'a bɛ sigi terre en terre de a ɲininka ne kan jemu ani cɛ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Bayidi ye anw ye Bayidi ninnu wele k'a fɔ ni kan jemu n'a nana fasojɔ de kama ko a nana jamanajɔ de kama a n'an ka sigi terre en terre an ka débat kɛ a ye rendez-vous d'an ma ambassade da la anw taara ambassade la depuis 4 heures fo 18 heures kan jemu mana dɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛ kuma mɔgɔ minnu ɲana a bɛ se ka mɔgɔ minnu la convaincre o tɛ anw ye dɛ anw y'o de fɔ kan jemu ɲana ne ni Kasimu taara sigi ambassade da la ka kan jemu ninnu kɔnɔ yen ka Bayidi ninnu kɔnɔ yen Bayidi b'a fɔ a donna ta bɔra an k'an sigilen bɛ yan k'aw kɔnɔ ni faso jɔ de don o tɛ munumunu ko bɔ ni faso jɔ de don o ye hɔrɔnya tilennenya de ye ni faso jɔ de don an b'an sigi de ka yira ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu tɔɲɔnen bɛ yan e bɛ se ka mun de kɛ bi e ka faamuyali ye jumɛn ye e k'a fɔ anw ɲɛna mais ne taara sigi radio la cɛ o ntarikɛ o t'a ɲɛ ye dɛ o t'a ɲɛ ye dɛ o b'a yira dɔnni de t'a la hali don min na Kasimu ko k'an ka taa ko an ka débat ɲini an na cɛ ne ko n ko dɔnni tɛ kan jemu la n ko n'a y'a dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ b'a kɔnɔ e b'a kɔnɔ yɛrɛ n ko a tɛ sɔn parce que mɔgɔ minnu b'a bolo olu tɛ se k'aw la convaincre surtout kan jemu anw taara an sigi ambassade de da la ka taa sigi k'u kɔnɔ yen depuis 16 heures fo 18 heures a ye kan jemu ninnu ɲininka kɛ a daluya bɛɛ b'an bolo yan o i mana o mun na n'u mana parce que i mana faso jɔ kama n'aw ma nin fɔ aw bɛ se ka bɔ nin kalama an bɛ ka kɛ mun de kama jamanadenw tɔɲɔna kan jemu ninnu bɛ CNT kɔnɔ minnu ye ensemble jani minnu ye hors thème jani maaw sara maa minnu nɔfɛ minnu ye denmisɛnninw bila saya la o maa kelen ka na jamanaden minnu bɛ jamana ko kan e n'olu ma sigi ka kuma e bɛ taa cɛkɔrɔbaw de ta cɛkɔrɔba minnu bɛ retraite la ka ban cɛkɔrɔba minnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ olu yɛrɛ nana Faransi waati min hali n'i ye bi date f'u ye dɛ i b'a fɔ ko kunun date de don minnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma cogo min diɲɛ yɛrɛ bɛ ka évoluer ka taa sira minnu kan i bɛ t'i sigi n'olu de bɛ kuma fa ye falen denmisɛnninw na denmisɛnninw fana sigilen don k'u lajɛ k'an k'a to yen ni ninnu ka kuma non 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 ko ye ngalon de an ko kan jemu ma dɛ an bɛ ɲɔgɔn ye face en face de hali n'a kɛra 30 minutes de comme i bɛ baara la CNT de kɔnɔ
ne beta ne ni kasu beta ambe do fatan fati ini baydi comme aw ko be jamana jode la aw be jamana jonde deme hakina do ba aw la pour que aw ba fe ka campagne de ka aw be campagne ke kumina aw ndanye ka question de posta ko question fe kada ya ka posta nyana bora dia amanyana bo ate sika korobo billahi nyakal allah subhanahu wa ta'ala ma ke tande wallahi depuis 16h aw nye bara black katan sigi ambassade dala depuis 16h ne ni kasum samake mais manade nanyu wele ba foko no ko beta ko mbena lambena ibena dia arnabu de dun dira umma an sigilembe kafela ku kono ambassade dala katla ga jigi ko makube ambassade la nyere ibi to kafela ka ambassade yetande an ka do ambassade kelen de dala kan sige fo 18h no ngo kasuma ko kante nunun te sega deba kena onyi non itese parce que on tay jamana ko de nunun tate jamana ko billahi ni jamana ko de ra tara min ke faila de ana on ka jodoro 30 minutes billahi amba jigi komi sankise kelete fayro to te faso jogo kuma ani faso jogo kuma te mo minda haro kuma chogo te kelenye e masonga ya asabtambolo me masonka ke masonka la walia ante katna la jonde ba kalama mo sita kalama chita kalama musota kalama parce que sinana de kwan kana fo mo woye an kwan kana fo mo woye oye jamate ta an yere de nyemo ya ambeta ni be siga kuma me bebi ta fo me beta do ni pasara to me jonde bo kalama mo ta kalama na e baydi wele ka nyininga kwa kera uya makewa akera me mase ai kanjumu wele ka nyininga kwa kera uya makewa est-ce que kanjumu na kunye faso de unyewa est-ce que ana munu nyere sigira ka kuma est-ce que ana kunya ka heraiwa ai oyenga londi atara da sogo de fawye kayira wala ka fawye bursu waru yewe kelenya ote kodo anye awye alphabetu de akata sigidoro ka kuma no ye parce que alebe senite kono mimba ale kuna kanje dora bofo awbe min fa to lameo ataro de ke fayma nuna mamnu be fayla nanu sigira ka kuma de ataro de ke abado teska ke auna amba ni kodon tede amu yere bolo yere doni yere ta alela mais comme akoko anana jamana kode la ni jamana kode do ambe jode debala face en face mais inko ya accepter mais ma bo asira fere imana tugo muna imana parce que ibado awye jamana jelawdi on te corrompi on te entraînini on be ka jamana de meya obe de me kamin ka o de be finyana ibisika min fa kono iba fo amba fale nyogona do kanju musera ka kya na tari sigara do la mana kan foni dabara kan fo langone be yelede ne be yelede katini na ko kere hari minte kanjum ya har na kadi concilier awa har na kadi mogoy ka fo ni ne ka sigi kwa debate ni ngele aka wallahi nye bien belde nyamaria ntesira tienyere awa ntesira musoyede ka fo ko katini na ko dalia be ebolo kanela convaincu mmago be bien bela malende be bien yororo anga ika deba anga debati ni prevu bi bolo katemeneka ne be se ne la convaincu billahi ati parce que ne nyabe mina ne tege dalembe dalia minga itege dalenta kaw mebe ka mununde deme olu yere banfiera kuma yere bamanankan nindi munu yere be ka kelebe ka ke munu olu de banfiera voilà olu de banfiera muna kanju ma korobo amatega korobo ayen kono bena leo voilà bena le mana kan fola mo kunna de nyeni che iye minye yode ite minye toyede wallahi toye voilà toyere hay munu be ka kuma ononde ebe kan de me senite konana olu be ka on de me olu tisika keleke on no la fo malende ngode fam do be ki de me ana olu be se e place ni sa wen galon de sa ne be ka e de me ni ado ete bouger ni ado ere engazele nyere temba blake senite mo o ma tama be munu ba fe kan de me mais est ce que nya bala Italie wulla wa est ce que nya bala Espagne wulla wa est ce que nya bala Allemagne wulla wa est ce que nya bala har France mi wulla ka fo ko wuli ka jo fanga ka bu France mi est ce que jama mi mbia na to na koloro buka est ce que jama nyere engazele ndo ko ina followa ngo kuma be ni nyero deka famba be ka kuma ensemble kono abeka kuma senite kono onde no la ibe munde fay laba na iba fo yeke tay ka ci la sa munu nyere ba gile kono olu yere te uli yere ka kelere ke olu yere te uli ka jo yere la olu yere te banka yere la aba fo ko ce n'est pas l'appel ale ba blaquer ale ba kuma blaga continue ka ci were la na obe ka deme wati mi ay uli ka kelere ka wa har na ute ka deme ay uli ka kelere ka ko ka fen ka ta ansarji ni mi ko senite ta kalama sisan ko ni bora kalama ni mi ko marki njawta kalama ale be to tabali kongo lai nka an ka chika abenyana bo re chika to la de voilà anata mena kunu ambalma kedo video ke ya chima video intla katiki contacter mali kono saharu darame depuis ala ka dama deli ka bo mali kono yere
mais avec anti-katna soutenu 100%. A b'a fɔ marakakan na ne b'a taradi o ye kelen ye. Filana min b'a kɔnɔ b'o ɲɛfɔ anw ɲɛna n'a yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kumana. Soni karadama oga kebe nje khalanga wonte be khalanga wa donga suka matenda na soni kenjo bana Allah gani ne mana Allah gani haji Allah gani takambar kenne ngaje Allah gani harabu salano na ngali kan pasiya ya rabbi Allah ko ba to ma gailu kuma no soni wala kiani kiti uchilati anda la kulake kuna tani ura mu ka horo wa tari ya tiri kan tikati na hadu ko tenga ko kirani ko do ada kimme ka ho ke memha soninga su tondi khakhan tawo ya ma khairezo soninga lemu soninga khamu kanu nanti otumarango ko demandaro nyani oranti yinga la tora ni kamo ba tagi loga siki ayen goro tane ni saharu darame kunu na kumana video kelen ko fe parce que aya soro atumbe wagadu media de ka wagadu media mo aya soro ne no lube nyon kala ma ça fait longtemps ni weleli ke do directement do ko ko be ya passer ma yere ka kuma be ndo an kuma na nyukuma chama fo ni ye kele min kan tekatna ko la kachade on de tun kontagi de tunta on ni nchewe kelenye ayen na folo hake min do adafe ne de na kuma na kunu mbado nyo de fonganye wori chamanchi kata mali kono ale re milo hake mi labo kado adafe pour que manifestation kake pour que conférence kake wori fen tumbe dépasser ale wori do ala mi an fana wori chamanchi kata de mais est-ce que fende nyana bora fe manyana bo anga tafolo manda ngara ki hakhir nay ko lande mana ma politique khibar ni keken ni na mo siri ko hide gadi kanai nyaga na hoy kati soni kanai o gana ta garni tubar pour gabe gabe kinyoy na sabuna angara muso ni karale ki soron ki kito nyomine hata minira angara muso ni kito nyomine hata minira ko tana heti terende kyane kinyale Allah lo tawrange mudu no kunwa so ga ta hasa soni karade mo ngi no hay mo do tudi kam ma ga no kam ma ga hina hasi na soki kante mo ga kini na buruma bo o ga brene kebe keni trende ne kama tara su ga na tanche ga wala tanyera brene trende wala agoko ni ame ko marakala o yetagama de parce que folan tumbe balo sene de la mais bien be balo tagama de la o tagama ni ame bigile ya ba kono femere tere folo la tumban tege di nyogo mare ka nyogo ndeme kololo ni toro ko ni nyani ukono ambe souffrance fen na pour que ka nyogo laba kono be ka hera sora kono be ka kikeleni comme bigile ya jumende ba kono bi nan tan tege di nyogo ma abeka kuma nina ko inde kande anga ta doro o gana mugulanti ko akatu kun teramu ko akun kam mahibe ga kun torono o kawongi nansi yo kenyani boda ngari kusino karagi no wondi terano mawurugene ya wurugene bo sere gabe ikaitu ngabe kato nanti problème ya passeport to bari na sabunya carte nyanga voilà akoko parce que il y a sanchama kono abeta sanduru nyona la ko tama kela ubeka kule ya e mo chama beka kule ka foko problème bula e ka seben ko la ko ka sabu ke katini na ni passeport liera nyona o kira ka kololo la se mo chama ma angata bo imela sege ga la to munyani bo kiandi ke waranga giri ni takelo golle kelina tirne ngara kati soni kara ina to koro sun kahu ke heti sere subare su kunkoy ngebe ko ale wulla ka sege li ke problème yin kola nina kola ale ya don fana nina ko fana la ay prévu soro miye problème la se mo ka seben kola jamana koka o dia to ale wulla ka weleli jumelo do ka weleli nyesi maraka munumbe France maraka munumbe États-Unis maraka munumbe je Europe an ka wuli ka nyogonde me parce que nin kele nye maraka kele de we kele fulana nin kele nyere nin la nin nyere tara pour que ka marakaw ka on de détruire yana ka ni video ka o ya soro kalo joli an ni bango be bara la nyogon fe ale million joli de doit dafe folo ne bo kalama de mbo be kalama de o ko fe ale wori di mamunuma no ma kele munu ya tare ni WhatsApp groupe bu bolo na yere tumbe ka boli ka todo ka groupe kono an yere wori hake joli de chuma ne o fo ro me akono ko c'est pas vrai ngwa ku nyininga ko an ye wori joli de chuma pour que ga conférence ke we kele ni e mindi e bordo an ye mindi nyininga o ko fe manifestation na
ko ale million joli de di ay wabi nani joli de di ay wa muga joli de di ay minde ayo da fo ne folo o ye kelenye an yere joli de di pour que manifestation ka ke est ce que anyana bora amanyana ba be mo kelen nununde ne be gani baykati tanarate sine treneti pakre c'est très important ale fle yoro mina sambina ni abe ka be na sambina de soro sisa sambina ni konana fo bi tagamama jigale hakilla aya ka fembela jelen soro jamana kono ama deli kalo kelenke ani jamana sidiri ka kalo kelenke ani mali chama deli kake abe mali kono yenda aya ka fembela jelen soro mali kono de me anya bala mawde tonyona anya bala mawde deguna odi ato awilila ani mamunun jera mamunun sera ma mali kono pour que olu mbeka kuma do fana fara kuma inka o ke kunye communication min temena nache pour que ka kuma indafa aw ka so yoro famu o te ka po video in kono quoi parce que aye kele ke ka soro mani video inke parce que ni mado de jera aw nyere nu jera wori diruma pour que ka kele ke ale ta fe ka don ata fe ka yefana ay million di katla ka wabi segi joliti ka wabi nani joli sigiro ma joli de mbeka fo choko min ninde donde ka fo ko wabi nani kele non non otere o joli ayo lona joli de di ana aw nyi min dépasser ka faro ka ansité nyon kalama ko foy manyana bo mais aya ye trahison de bu kono ni wulla ka fo ku be malende onde me tandeme de iba fe ka fende sura kono me bilahi kauto diaspora ka fo ku ba udeme ko ngalonde do ibiga wori ci katade e de tatiana kono olu danye ka minero toro ka duanye ninkanye ninge me fende nyana bo ale sigilembe mali kono depuis ala ka ale dale mabo mali kono male million jol di ma numa kele numa pour que ikase ka ndeme ikase ka ndeme ka boka manifestation ke krofina ikase ka ndeme ka se ka conférence ke ka ira gouvernement na ka ira leta la ka fo tono mini kololo min banka mali donka kwa kata ka bonka me groupe jol debe na girna ka do akona ne munde fawe ngo billahi mbenka di alala aw beta fen kwa ne ka bu ko bi ko abora ka kuma nina koka ngo asite ska kele la laba itese parce que beka jama de nyini beka togo de nyini beka sanga de nyini ibeka mawde nyini ka plateau soro ibeka mawde nyini pour que uluka confiance soro amurumbe tagamaka amurumbe jamana koka ibeka togo ni sanga ni place ko de nyini an kamaka balana anyere de bekele nke cheta ke musota kene Allah rabbuton pande masagai nke ga bakka jamana ke nogondi mbangelu sana ga magaso indo malina gelala ni taga maleki magaso nya jamana ke indo jamana ke na yimera seresuma bange nantana tani be bane wa jamana ke be nogonga suranda gajange ndabari buku ga ranyi ro ga taga nogondi wa de buku bien ako de pa ale ka wolo ani bi chama de ka kalobla ni maliche ate ala delifana ka bo jamana koka pour que kata comme en to tara chogomi gela mini toro minyan soro atafe ko nyona ke o ye kelenyi akan fele jamana min kono no e mali na be lafia kono do nindi do de keleke na mba hera kono kuma intengalo ye nyore fo chogomi ye modbo ke tata fa yeke non te présent fa ben temela be banfuyera a ministre fara dipte na femere ka ye na fa jumende nyaw ye fuy no ni rafu yo bo nkegri nin takalladi bisigi hari tubabu no banyora kana wakati be soro gana no kumbaro hasi to ngena hina kolini imaka tina akaba me rili seconde bari itokati yobo voilà tia abega kuma baw fo yande ko hari wati minati wabu nana Afrique surtout Mali nous nana frafum mine ka fo ku betanu ye ko mado be olu seko ke pour que an kana mine kata fara jamana la kata ke jow yu bolo kata ke barakela yu bolo mado be olu nindi pour que kaseka balide comme yu seko de ke masika bali mebi ambo olu to be histoire ko nambe ku to fo masika bali me seko yera kono parce que déter la ah muna ninkele inkono nam déter la na ba on toro kunjumendela non ata on toro way ni to kono ko wallahi ken imaka tina mara deke kaba bege kundi sekonda bara yo kay sekonya nake bole no har na tetini me bani ngamar selekta kapado agara nyara ako ko ni kelen kono ko ale ba seko ke ni kelen kono har na ma mo were soro ka fara ale ka wala bo tere gabe ikay tunga dikato nanti problème ni ngebe ndebe gani baykati tanara desine wa jamane kebe no gonga suranda gajange ndabari buku ga ranyi ro ga taga no wa de buku no gonja ka ku yo bo nkegri nin takalladi bisigi hari tubabu no banyora kana wakati be soro gana no kumbaro hasi to ngena hina kolini imaka tina akaba me rili seconde bari itokati yobo wa ni to no ko wallahi ken
imakatina marade ke kaba de kundi sekonda bara yo kai sekonya na ke bole no har la tetini me bani ngamar selekta kapado agara nyara hibe ko yatni a nya so ni ko ngame rasaru katula do katula ni ko ligi naga jangane be wande man ka bien akoko nin kelen kono ale ba seko beke nin kelen kono har na be to akono de an kakatini na ko ni passeport ko c'est en galo kalabantia a janfa ana munafiya min ba kono o ka banka ka bo kono mo ku ka seben soro nina ni passeport ka bo nyona ngalon de do abena da do ro tamana ka kuma abo ke kunju mendela har don na tawla na lette har don na tawla ni kololo ya soro e ale be ka isaru munu la kali en ko lu ye kololo do de soro pour que ku se ko dama ira ke jamana de unye ale ma tagama dente tagama yoro la am sote tagama yoro la dogonte tagama yoro la mais ya ye mali de de tonyona kerengere nyana ale rebe ka kuma marakaw de ka be ka weleli ke ka se anfa marakaw amba marakaw maraka munun dalen be faye kono maraka munun be akon ka seben ben ku konte wuli kimbal maw deme maraka munun be aka foko kono on date nin kele na de saw nyanga passeport soro abe ka kuma ni oludi abe kuma de tembe kuma de wallahi iyo njik sene ga masala ga tele ni be bana iyo voilà kiani harsa kuinde no khantande ugar meja kama ndaga wara meja ana hibe gani jawara damangile oni sukunyi yagadu no tonta golle kirim no dema khibar ke ga kinyina mo be ucinne mo gari khibar ko ni la bamara khannendi mo sugara hamu dome barni jamana khibare nyane a hunu so ko mbale ranki so ni ala nyam bulu so ko ku trende no ne khalengi aswa no gonde ahilla ni gadi hike soberu kan khawai man ka o ga hin ku ya ram gandini abanga be wadi wa bamara khanen ku mo gar se heken khadi sasa ona kan tiga ona kan dimai barni wakati dangin to ku khara girnan khanya na khabar kenya ndano khiri ido khata ko tay me o sere kenga nandaga don kanu nandaga telunga awa oda hari autorisation mundu ida coronavirus ko war no injurani kunchu tangi irina communique mbagadi nanti la site go muni ona consulter na binu nyaga mundu ahalle ti khariti wa anile ne iti uchine war hera donc ça sona kanni boy katini na ko war ke kamaro ne abona kanni boy me sasa bo katina khibare sasa oga niveau be bon igara siti kebe wara siti kente na Marseille bon toujours ngeke ni me woni ga niveau be sanke na ina lo soronya kama pour que iraga golle ki hamu mo be puisque outlobenna wati mina ye city black afoko ko city ko mo ku ka donné ci city mina o city ale retara vérifier ya soro o city nyengalonde folo city ntunti sega marché fone donu ka kabona voko e kabona fembela ja dalu yana prévu be motor wan tunye minfo ka ju rejo sanfe depo mama la ya soro ale refana ba kelela man tunte nyon kalama metiela ale tumbene shi parce ale re ko ale ta fe kaye parce que ni madu de jeraye munun tumba nyema awa onyere ka barake nyon do de tundo antumbe wori chuma ale refana tumbe wori chuma mais ana tunte contact la contact tunta anna ereche mais ale tunta dambe ka duma an fana tuntaro ka fa ale fana be ka worduma pour que ka se ka boka manifestation ke me foi manyana bo papa golle ke a bakenti ade ma bakenti decision ngara franchement woni wa senten toromoy kunini soro dans ta senten no woni akoga kartina ni passeport bo nyogona ko gouvernement ko aboli tout là parce que ale nyata bo chogol c'est dire ama décision ñu bolo bon na décision tout bolo jonde be kelenke on de be wuli ka keleke on de be yele malik bon ale be ka wuli ka on de deme ayere ka kuma amatagama mata yoroshi o yekelenye mais million joli de ba bolo na ya do adafe o yekelenye ay ma joli de dépasser pour que kelenka ke mali kono nka solution de sera ka sora la parce que mali o mogota non e mogo foita non na te gouvernement hakilla ka fo dossier ou be régler ndarke kana siga wala do be régler na me khala ku ciginte na golle ke kana ma ko sire na golle ke malima décision ta kana ma hila pour que na bagani wati on yara ko na toro décembre na iwa hera nyana na parce que carte biométrique nyana remplacer parce que igali ga ngwe ko no adi ga hebe nyana ila to me ila kan ko ranga na toro décembre na iwa ni carte biométrique bagandi babe sona ke mutu carte nyana khawale na wari yo ko wona rabu ni na carte nyana ke kinga na le passeport c'est pas les bancameria voilà
ale ka olu ka laɲini ye de carte ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye olu ka laɲini an bɛ laɲini kelen ɲɔgɔn o yɔrɔ la carte ni passeport bɛ séparer cogo jumɛn de la ka anw dalen tɔ ye kelen ye filanan carte ni passeport bɛ se ka séparer cogo jumɛn de la ka sɔrɔ malidenw ma wuli k'a ɲagami ngo de do minnu bɛ kan dɛmɛ olu bɛ k'u seko kɛ de mais anw yɛrɛ de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka tɛmɛ ninnu kan anw yɛrɛ de kan ka an yɛrɛ faga dayira ka tɛmɛ ninnu kan mais anw minnu bɛ ka dɛmɛ minnu bɛ k'aw dɛmɛ fanga b'olu de la wa olu de bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan aw yɛrɛ dalen don aw sumalen don a bɛ ko muso kɔnɔmaw dama bɛ ɲɔgɔn kan kuma banbali mana kan dɔrɔn an kan ka wuli de maa minnu bɛ kan dɛmɛ an n'u ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka baara jumɛn de bolo da an bɛ se ka kɛlɛ sugu jumɛn de bolo da ambassades de kan ka taa wa consuls de kan ka taa diɲɛ jamana bɛɛ la wa o de kan ka sigi sen kan sisan parce que an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na consuls nɔ b'a la dɛ a fanba ye consuls de k'a fɔ k'a jɛya dɛ min bɛ k'i pan consuls kun na e de t'a kalama a source ye consuls de ni Korofina bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kɔlɔlɔ kelen in de kɔnɔ yayina ikitembe di sɔrɔ ɲɔgɔn nanti biométrique nanti passeport lantena passeport biométrique nya bugu sasa duna so hadu na Kenya kenci kana bugu sorondi nanti mali passeport nya biométrique nga na ni carte gila mai da batte oui voilà akoko ko mi be ka fo ko carte passeport biométrique de kabo comme mali passeport kera biométrique depuis carte ni na mana o kuma intengal de depuis carte ni na mana de o kuma yetande depuis carte ni na mana mali passeport tunye biométrique nyore fo ngoni bolon ba ta yoro e biométrique de kana ta nyini yoro ja o biométrique de carte ni ke sigira na passeport ma hiru hilya kama localité adana ma carte na ngazi change ko carte ni na fa fin fla de ou fin saba de passeport inka ani carte na yere kan anafa ye jume fin fla de localité ani an kana shiu changer katinina na kunyere kera ninde pour que kana lié fenna mali dirigeant de be mi be ko do aro marani passeport maro ko illa patena yale tout tay tay parce que localité ke ga mo be katina kamba ga passeport na mo be kamba ba be subanta ham ere je suga na di numéro ni an ha daga wala nyemi fo passeport ko la a dafle ka do de la quoi réseau fen be réseau bena ka numéro de do abe ko détail kele indi di maraga kana diana daga har modification de carte na keli en tant que gamal do carte ke numéro changer kay numéro ni 0 yenye carte na kam ko carte ni na sanfe kay mamunu be bo kay réseau na olu ka numéro 0 indi o carte ni na yoro yede anta bon pour qu'il n'a andan to nya changer na tan ni kulukoro ke me ani khay ke carte na ke numéro na ko na tan ni khay ke pour que akado la ka foko yen galon tige ite kainga ube ibe bo mobti de ube bo kulukoro de abe doni numéro mi nye kai ka numéro yi na soro ye kainga de sisa en nanaya 01 de be e kan ninaka ni en nanaya sisa katla kan nina were ke kaira ka fo ete kaizenye ebe bo raison were de ko na kala kulukoro akala femere no ya tape doro ibado ka fo no ete kainga ya doni de kamaina na li passeport la nin kuinde la aro mana ni passeport ngoro ke bane ke ale asigiranta passeport biométrique carré kuna na lié passeport la ni kuinde kanonte joro foi tala passeport ko yoro la epingalon to la de joro foi tala ne o de fo ka jiya ngo joro foi te nina la kana lié passeport la a joro foi te parce que ite se ga nyefo femi na fa ka dogon a femi yere ni na fa tala ni o lié no kele buna e bado ka fo explication ti bolo tugo o dia to l'état ti se ga explication di ambassade ti a consulité a foité e be min fo mo ye États-Unis ta ko ngalonde do ko prévu bu bolo ku ka bonay i ko biométrique de me manina ko fo e biométrique e mu ne ngo e bolo di o yere joli di mais munu ma famu lu bolo ka fo biométrique flaté frangon ka fo ka dien wuli i manina ne passeport frangon ka inana nina chiffre de ke passeport ka o re kera kololo o de manga ka ke nina chiffre min nana de o de kera kololo ye mogoka chiffre nu farala olu de trompera chiffre la na be nin ke jamana o jamana la aw be analyse de ke ka usigi ka débattre ka laje tiens la kana tromper chiffre la chiffre de nana ni kololo ye non te biométrique fula olu be fara nyon ga yoro jume depuis ala ka jienda ate passeport anga sagira tan tahu nanjo ko camera ko jo ko tepe camera ke tan ko tan nan drobulo masina tigara passeport ngere tracé mu tan na biométrique na dina sala de ban sarkati Dieu be har passeport biométrique be dilani wolo seben dronde wolo sebe ibena ni wolo seben de
ni sigira n'u yi photo ta k'i ɲɛsin masi ma ni k'i photo ta i photo talen kɔfɛ n'u nana k'a fɔ k'i bolowanden ta i k'olu da masin kan dɔrɔn a banna a kɛra biométrique ye papier wɛrɛ ɲininkali tɛ k'i la de wolosɛbɛn dɔrɔn diɲɛ bɛɛ kɔnɔ passeport biométrique bɛ dilan tan de anw ta bɛ ka dilan cogo jumɛn na dossier joli o ko mali baane ani ando quarantine na daga ando kartine na daga anw mali dɔrɔn de don i ni carte nina bɛ taa i ni carte d'identité bɛ taa i b'i ɲininka sɛbɛnw na depuis an yɛrɛ mɔkɛw yɛrɛ ma sɛbɛn minnu yɛrɛ sɔrɔ i bɛ na n'o de ye malidenw sigilen don jeunesse sigilen don nin tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ bɛɛ bɛ ka ta k'anw sɛgɛrɛ mais bɛɛ sigilen don an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ ko bɛ jamana jɔ la mais a bɛ yɔrɔ jumɛn videokɛlaw kɔni an tɛ videokɛla yɛrɛ jate olu banfuyara ka ban quoi olu ta kɛra fɛn ɲini de olu ta kɛra ɲɔgɔn majamu de olu ta kɛra de ka bin ɲɔgɔn kan ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ nin kɛlɛ ye videokɛlaw de ta ye nin kɛlɛ nin videokɛlaw de ta ye ada biométrique tamera kara passeport nya biométrique nga soro nya tinke me debe kena bagandi nani carte nya taktirne soro be nga corona titi duna so ange bali ko mi da gara telika mo titi duna so ange bananti passeport nya biométrique nga ken khali quarantaine carte nya bale garanti ne garanto tolinto bien ako ko ni mo mi ya kuma fo ka fo ko die bere benala ko carte nya ko passeport ka ke biométrique ko atese kata nina ko o ye ngalon de wa o ye ngalon finde ngalon to kuma la o an yɛrɛ tɛgɛ dalen b'o kisɛ kan an bɛ ko de fo o de y'a to yan i bɛ ka doro na bɔ yɔrɔ ca minnu hakili ka suru minnu c'est à dire minnu i bɛ se ka minnu convaincre sur place olu de y'a faamuya o kɛcogo de la n'o tɛ passeport biométrique bɛ k'i ni wolosɛbɛn de sɛbɛn jumɛn de bɛ yen min ka kɔrɔ ni wolosɛbɛn ye a sɛbɛn jumɛn de bɛ yen a ye nana sɛbɛn don sɛbɛn min bɛ yen min ka kɔrɔ ni wolosɛbɛn ye o sɛbɛn tɛ yen wolosɛbɛn de ye sɛbɛnw bɛɛ la premier ale de ye sɛbɛn fɔlɔ ye document fɛn fɛn i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛɛ bɛ passer ni wolosɛbɛn de a bɛɛ bɛ sɔrɔ ni wolosɛbɛn de o wolosɛbɛn kelen de bɛ na ni o de bɛ biométrique dilan k'i bolokɔnden tan ta nka n'aw nana ni na labɔ tile kan gɛrɛngɛrɛn fɛ ka n'o lié fɛn na nafa kama aw yɛrɛ ka tɔnɔ kama aw yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ sira kama ni malidenw sigira k'o lajɛ a bɛ kɛ malidenw de la o kɛlɛ ma daminɛ dɛ ada gare ko ada gare ko mari passeport nya biométrique nya passeport geli ko tum tenga baga tananga sagara ta wani da ran tutu ma sena passeport nya biométrique Sénégal parce que ko follow itu mbeti tidiri passeport tumbet la ko yere tumbeki mais de pas boro la ni beti sigi doron de ki blogon ta dro ki photo ta sur place dro o de biométrique ngalon to law har munu be ka la consulat ko na la lo bo kala ma o de do ani nina te nyogonye sira la kalabantia de ba kono fe arnaqueria de ba kono non te nyogonye sira la mais on mali den kelen nu sigilon do nin kama surtout krengrenyana maraka munun be ya sanjolo joli depuis Peter Batle aw be ya c'est-à-dire ne ta do ambe kun wati min kwa billahi jebe nyele la fo on marakaw jebe nyogon deme fo on marakaw jebe hine fo on marakaw jebe nyogon deme kabo gelani tonyo kono fo on marakaw bana nyogona de ha siriya ni juguya ani nyengoya parce que ne nana ya ne nka seben soro ne nana ya ka bara soro ya mami me kololo kono tani ni ko deme ngo ha siriya de ato mawsigile de nute kallaje nute kallame ko itara dobu sila de etara dobu sila nana phrase jamana la o yɛrɛ tɛ maloya ye fɔlɔ yani k'a fɔ ko nin ye dobu sila min bɔra mali kɔnɔ kana baara kɛ yan ka jamana yɛrɛ o ye maloya la ko ye fɔlɔ parce que ka jamana ma jɔyɔrɔ de fa o de y'a to nana jɔnya baara la yaw min nana ka dobu sila o yɛrɛ ma fisa ni ya parce que o nana ka kalan de kɛ ka duniya ɲini ka information kɛ bi o de b'aw ka lettre caman sɛbɛn bi o de b'aw ka courrier kala bi o de b'aw ka fɛn caman dilan bi olu de bɛ arnebu taw ye bi olu de bɛ ko caman dilan ye fa ye kɔnɔ ninnu na cɛkɔrɔbaw sigilen bɛ yan musokɔrɔbaw sigilen bɛ yan nin bɛɛ tɔɔrɔ b'u kan i t'a fɛ maliden minnu bɛ yan jeunesse min bɛ yen génération min bɛ yen i ka hɛrɛ sɔrɔ dɛ nka o de don i tɛ wuli k'u denw dɛmɛ o de don i tɛ wuli k'u balimaw dɛmɛ n bɛ ka min fɔ tan de don an bɛ digi dɛ mais n kan bɛ e yɛrɛ de ma min tulo b'a la min sigilen don nin kɛcogo la dɛ yɛrɛ n kan bɛ e yɛrɛ de ma i jogo de don ne galle de badu kulu ko diba ne galle de badu France be galle pay de badu katina trabate mais tellement ki gara ki katina na soron jamba sa nationalité français ngara magana ti am pa duma France nationalité yatina daga mari passeport nyof la pen kebena na France passeport magana bien akoko misali ala ivar tabe dla ka soronina te France yere ta ko nambo kalamo obedla yere ka soronina yere te abebe dla ni wolo sebendi mais tellement que ye population janfa ye malidenw janfa o maliden kelen nu bo janfa kono ube ka kunu mais te kunu de an sigilen do doro ka fo ko ikomi olu ka sirata la dongo dongo leta ba nyini de gouvernement ba nyini de dongo do ka jamana dun choro de ala ma dongo ale ba nyini de ka jamana dun kale ale ka faberi ka soro doro abana mago de la no de jamana jobe ro de jamana jotew jamana te jo maliden munun ko no lu de terla ni ke chogo la be nyana bo ko nina lera fenna kalabantiya kumaw ni galon kumaw
ani politique kumaw Mali yɛrɛ politicien yɛrɛ bɛ yan politicien tɛ jɔn de politique kalan kɛ a tɛ o i m'a kalan yɛrɛ a dɔnni yɛrɛ t'u la i bɛ pan ka purti de la n'o tɛ taa i ka ci la bon o janfa min sirilen don aw yɛrɛ kama aw tɛ wuli ka yɛlɛmali kɛ fo aw b'a fɔ de non an b'an sigi anw t'an da dɔ nin na parce que e ka passeport b'i kun e ka passeport b'i kun i t'i da dɔ la i ka passeport sanfɛla lajɛ kɛ n'a sɔrɔ i ka numéro b'a sanfɛ kɛ n'i ka numéro yɛrɛ b'a sanfɛ n'a sɔrɔ i y'a labɔ business la i tɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ kɔnɔ wa i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ kɛ maa ka jamana sɛbɛn ka wolo jamana kɔnɔ ka mɔ jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ business ye o ye nkalon de ye a bɛ di jamanadenw de ma publiquement a tɛ dogo dɛ a tɛ dogo dɛ jamanaden minnu b'u dogo ka t'u ka sɛbɛn labɔ tan dɛ n taara labɔ ni business la o b'a yira k'a fɔ malidenya bɛ yɔrɔ jumɛn faso kanu bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ ka kuma ni Mali min ye est ce que tiɲɛ de don wa e ka jamana ka sɛbɛn fɔ business n ko maloyala ko de don kumasulu ko de don kodɔnbaliw de ka baara de don an ko de ka ban bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i ka sara t'i bɔ i bɛ taa baara wɛrɛ de kɛ i bɛ bɔ consulat kɔnɔ i bɛ bɔ ambassade kɔnɔ c'est tout nin dɔrɔn de don alors soni campagne to be ka soro soni kon kale igara association ke soni kon to ga France no ngani iga soni kon sekere mutu na kini tuwa no ga ala di sabam ako mawbe Francia marakala surtout kerengerenya marakala ya munun be n'u ye association créer ka marakaw ka secrétaire ka taa di tubabu ma ni tubabu be kan kilena ngalon ta la de maraka min be n'u be ka janfa kɛ anya bu bɛɛ la an b'u bɛɛ dɔn un à un association de b'u bolo ini marakaw be ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u be maraka association na mais i be ka an ka sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta ka taa di tubabu na fɛn wɛrɛ tɛ o hasida ni ɲɛngoya nin dɔrɔn de k'u yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ mais o maraka kelen ninnu bɛ mun na n'u tɛ kunu parce que hasida de kogoro dusukun na o de don France be pas nationalité nga maga France sari kay tara ni France pas ronga sakulu itana ga mari halle polam pour que halle muta me da maga re angana na France pas ronga ndanga diga sare ya nationalité français gi maga fanna mari halle kam na kine agara ngi arabe kin da bari sana hoga kari pour que ma katna ana ma katna ga ki sera tamé katsina kero malani na localité nu ka contrôler ado sino aro seremani to konja kyan ho tanate voilà katina na kun fo itala ni ninde ni ndronde do odun nana carte électeur de dlali kama pour que ma kelen kana kala fleshi tan ko anana ni ndronde kama ikani sifale ikani to sanze ana kunyi ninde o lié ko passeport mi international ye jembe kono o kera biométrique ye kaba na o ye maw nege ka fo ko nina e biométrique me yoro jume ko nina makala ko biométrique te yoro jume har ministre munun be Mali l'état kono anga fonction publique kono aw ma se ko olu identifier aw ma se ko olu recenser aw be se Mali den to recenser aw kanga damine Mali kona de la ko olu recenser folo o kofe munun be diaspora ka we ele kana mais kana damine diaspora ka ko olu bloquer o bloquer kunye munde na folo kana ta Mali kono o bloquer kunye munde amba munun be nyani kono olu ka to nyani kono am fa munun be toro kono olu ka to toro kono surtout am maraka wambe na folo de chambalma na sinjula o tebbe umade o nyenguya no hasiriya kama inana ni lié pour que katama kelaw de kele ake kunyi nindi c'est ça la vérité e beta nyinimi ngene ibe ko dida ngani e kumbelu solo ko ngere representant de bu ngere representant be ko France no le bene be ndabala de ben bertan to gane iga kape me na kaman na karango geri mo bedi imbogi ina de ben ko be France no ina karango de bu mo kina de ben ko be porosu bo gonja jamai ona ke gadanga de ba be mo de mundo ko ko na ga tumana mo askay ay kuma susi yerne fo ya mene ngo ni etande marmo ke ni etande de akoko maraka munun beya am maraka munun beya ni mami mbana ka dugu cotisation sara parce que dugu be cotisation de sigilemba o kama ni ma sara ambi fawele ambi bawele ambetla kiwele kalila sigi kafaden sago kuma fiye ambo fiye chogo minde o ma kele munun be ni ngele ya kono ni nina ko kololo kono nu ba toro kono muso munun ba degun kono muna aw dugutigu munun be ya aw munun ye dugula donye na o te wele bla dugutigu ma be dugu kono aka wele bla aw yere kuna balma ma pour que ka boka ke kono kuluye aw balma munu nu ma dugu cotisation sara aw bu kele chogo mi ku fa wele ku ba wele a idenge min be ate son ka jamana ate so kanga dugu cotisation sara a dugu cotisation be sara chogo jume de la sebentaku dugu cotisation be sara chogo jume de la ate barala aw kango wele li kande bla pour que ka wuli ka faraka ka deme aka ka seben soro parce que l'état de binaka
o mare munta on tango ke kama ibenda bara de ben bertan tukana agana tike hiti serenya ma agana ma agina agana habagiri ta bara de ben bertan tukana mais lenki kenta golle lenki ken kumi papienga aga kumo tauna aganta gilinanti aganta de gumun killi kunan ka homa me nangiri nan yaga meringa ube nan yaga sereklinga ube nan yaga rezo nogondi ube li captain nogondi ili kata mali gouvernement na ko ya or mu benu goyere o mare mu benu goyere I tore na sabu ya jamane papienga igama jamane papienga kita golle ni kamo me bertan khibare ngana agarwa ikembe mbembe nyani kama bertan khibare ngane cotation khibare ngane agaro imanu khilli agaro ya habanu khilli mi hay khote be no gondi ko nunu ibakadi a kunyankati ni bakadi tuni billahi gare ni gare ni rante nyana bane maduna kangi aga kunwatu golle be aga goya orienté français ibenda bara bertan tukana agana kenya lagala tonga agana kem magara agana kem pabagiri agana kella katu ana tukana kamo anta golle ana tukana kamo awo papier koloro no na ku magiri na de ma agana papier kitani na ngola na de ben bertan tuka ya ku mostaka oso ni kenga kapenda minna mare magonda mina sumpuna mina kati na mina har mare minni me la kenta sereti mandini nyangolle nyana sereti mandini ni hore anci gara khenni mani ando manin khabanna khamani dabarni sonin kara to jinya risasa billahi anna do kanyara mu ado jahunu dukurenu dandaga wara soroma koitanu wanda daga wara nokuntaranga nyaatenu girimanko dandaga wara kingiranko jawaranu kumenu gati awai ikum mpaba nyenyi kumare jawara namoranto ko dawan letro ni kanani ingiri chigire jamangu ngana ka no jamanga ka ba ga tikara wahida ho yimange nga franchi ku jamangu kudo gumu banga disuko na tuka tabba no kingi soroma jahu tringa magadaga girma kesu yimango nga kamaranu a kusu jamangu yimango ngani aske I mean for Allah tande fo kata karta la bag kata la jala soroma jafunu nunu o jafunu kono olu yanka jonde olu te akacha ajama kacha kwa marakala yerde kacha maraka joli de be mimbe franchi kona na ya dugu tigi joli de be dugu joli de be mimbe franchi te toarka cotation be sara cotation sarlen kofre munde be kenai kwanka bla ko ka su de makono folo kansu ansu atedo anyama la de ansu bon mamu mba obolo binu nyama de do kanga munde kesisa au dugutigi femfembea dugu be a cotation sigilendo obolo yi dugu inkona na majoli de ba aka dugu kono mimbe ninkatina ko gele yala bo aka dugutigi nyemo mimbe muna atewuli ka fara donka pour que ka weleli blaka ta village la ambalma nan sinji munumbe ka wuli ka joke pour que ande munumbe ambalma munumbe ka sebenso me machite wuli be sigilendo kimanku sorin karata on tena kia kanema oso berta kidi o berta ketu kana ibero berta ke no ndiga koratu kana nasa wuya jamane le tangara gare bero jamba be eti kama o ko angili na kenga jangenda barna harende ngode bugumu nka osu ta konteni nankuru mebe na bara de ben bertan tukana ona mani kono na akhiri de bugumen kara o be ona haba khirona ma akhiri na banaka dugu cotation sara amba bawele dugu tigi bara amba faile dugu tigi bara me olu de fele kololo kona ba sara choko dumendela aw de kanga cibla kata dugutigi la ko dugu kono ka dugudenw fara ɲɔgɔn i ka wuli ka joke aw denw tɔɲɔna ya mais marakaw bɛ sigilen do k'i manku ka ta karta la fo diɲɛ dafa ni Senegali frontière ni Mauritanie frontière dugutigi joli de bɛ jamana in kɔnɔna ya o de y'a to an ko marakaw bɛ an tɛ tiɲɛ kan wa an tɛ ka taa tiɲɛ kan an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya banna sinjiya banna teriya banna ɲɔgɔn kanu banna hinɛ banna marakala bi i kata siya wɛrɛ la ka taa danbe wɛrɛ kɔnɔ bi i bɛ hinɛ ni makari ni bonya ni karama ni dɛmɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi marakala bɛ cogo min a ka kala ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan marakala tɔ tora de ka ɲɔgɔn cɔrɔ marakala tɔ tora de dabara de marakaya tɔ tora de dɔrɔn an ka ɲɔgɔn detiri ka ɲɔgɔn su an bɛ ɲɔgɔn su de kanu ye marakaw bilama an tɛ ɲɔgɔn ɲɛnama fɛ dɛ a ka dɔgɔn dɛ or que marakadenw fanba de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ marakadenw fanba de tɔɲɔna ya marakadenw fanba de bɛ nin papier ko gɛlɛya kɔnɔ ya awa o maraka dugutigi joli de bɛ yan ite wuli ka kuma muna n'u te wuli ka kuma parce que olu bolo nin ye manamana ko de mais ni cotation nana dugu cotation nana n'a ma sara a b'a ba wele dugutigi bara ou bien a b'a fa wele dugutigi bara Mali kɔnɔ mais bina beno olu bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ aw tɛ fara ɲɔgɔn kan bɛn ni karamaya kama komi fɔlɔ bɛn yɛra marakaw la komi fɔlɔ ɲɔgɔn dɛmɛ yɛra anw marakaw de la nka bi ɲɔ de fɔ ko de banna marakala bɛɛ ko ɲɛrɛ o laban ye mun de an bɛ to an yɛrɛ la de ta hananga soninko me demanden kito ku sonu kwa hinne kito ku sonu kwa kapen kito ku sonu kwa me soninka hun to la kenye soninka hun ka hi jamba nya kamalenki lengi soninka hun to ni mera ngani yana horen to ne ngure
ogo benda bara soninka lemu nyana ke hotel no gondire soninka lemu mani me na no ngalengi igarte jamane cotisation tukana igarte deben cotisation tukana nga hibe kama tu agana kem papa giri talle mem bono yere anta har deben cotisation tukana agana kem ma giri tanta deben cotisation tukana me cotisation lana tukene kam mo khairin ta maganta golle khasin ta maga papier ta maga na sabunya jamane nyime papier ni ken jamane papier a kunta kapay na de gumu kuda alma million kiri pour que agana kahimame ni demay ni papier kita mo gombe duna no gonda ga ma kahimame na kitun kiri me anya ka hunga ta hana ga sonin ka go ganyi mo gombe sonin ka go bono lenki sonin ko oda me hore nya ronde lenki sonin kara to ube ga ino kenya me sonin kara kape be ga ino kenya me hinne be ga ino kenya me sonin kara maina sonin kara no gondi lenki jambay maina sonin kara no gondi lenki tina me jamba na me wara kiliburen kama kenya na sonin kara no gondi lenki ho honta ho khere munda o ganyi me khairi munda lenki sonin kallem pa kebe go jamane kidi yere parce que dina sura ternde ngari sonin kallem munye me demande ta yere de me kallenya na yere awana me jamana me wara kololoni na me wara toro no goni lenki kenya na sonin kara to ngoni bare hillo hitire gelam magan na da nyin na da nyide maga munumundi na dinga no aji kuke ga na da nyide nta munumundi de ngeta ga nta maga na Allah ma wallahi onde jama qoro ku to qoro to ala qoro jaye sumare me kira ka tara sumare no taran ngani Allah ga nurane gabu i kan gini cikike eske agane nyamanya kundunya o de bugo beru France aga ta won kule wona rakke ngai gana bolli ga berta kinna hay nga khinde be wala katia kuno ma bolli ga na utus soni kan jamaru kana utu de bunye ya yere na daga ta ko magaja ga baba suna trinka aga beru de bugo ngere representer nga France no de bugo mu aga lewnu kena be boron kore na mo be taw na tibara de ben kesi ngai bara de ben bertanga aga ta ga pombe de bara de ben no ni bara wa lewnu patora ni ina berta ke to Allahu akbar che ni tieti kuma na doro ibe chie iba sidiri be chie ati hari munumunu ko amurun ba fo ko awdo madugu cotisation ibana ka sara ambi wele kana faden sago kuma fiya ambi wele kana sidiri kanila gosi fade unyana sinji unyana kabila tigu unyana dugu be nyana ibe tora kono bede abe deme jume de kuye je kanyo muzala ne maraga de ki 100% minye ne be femi ndo maraga yala okacha de chembe kuma toto kofe de ne te kuma toto kofe opati ne marakala donde katla pe aw kan ka nyogon bonya ambe sika nyogon bonya togo jume de la kasara ma hine nyogon ma ngo hine de be nani bonya e ko ite hine nela ne be sika e bonya e ko ite makari nela ne be sika e bonya ante bonya bla sanfe hine de be hine folo de be blai ni hine nana de bonya bena ni hine nana de nyogon de me bena ni hine nana de makari bena nga awnye bonya awnyo de bla sanfe yere baya doni yere nyo de fo hari doni min tumbe aw maraka wala bi wallahi doni kala bananchela ate parce que ni doni nana de ka nyogon de tri ni doni nana de ka banyogoma ni doni nana de ka nyogon juguya doni be ntugwa doni banon to Hungaria na me bonondi to Hungaria na me khoni to Hungaria na me gaja to Hungaria na me jamba to ko ken no koiba follow de tumba fo ko doni be marakala doni jumende do kurana doni de tumbe hadisa doni de tumbe obena ni munde hine ani makari be ani karama nga bi obana hadisa de bankunna me hadisa kaka lawalia otentuku kurana de bankunna me atenyo de fongo kurana tis marakaya isa ka foko islami ote marakaya isa marakaya de marakaya dine sore dine marakaya sore abana yo isi tenyo onye sirala iye marakaya dine tiki ça c'est autre chose mais deme mina kanga ka nyesi dema deme mina kanga nyesi balmama o deme o hinono makari o de nafaka bugatume fembela jelenka ngalengonta hinene me to agunganda ndi to aguliti hinenye to aguliti kapenye to agulle ollo megi Kenya wure mesoni nkara lengona megi Kenya kusono ora me yagununya kutu ora me sumpununya kutu parce que on est na me to hinu de hinu benu geli daro mi nyo kismanu do habano ma iliti kenga parce que hodi du ko rawon hodi du nya dundare hodi du nya te to agima to ananti on ko lawro tu angara chifu ngara gari on ko lawro tu to agunta dare o hakina biranka malenki kulemuru berugo cotisation tugana deben pongen nandabari deben misire nandabari awaken dabari deben nogondi ke orobinen ta ko ke deben nogondi agama tugaga na habonda manu akin lagana imegirna lata ondi jonga ngalenki hay khote nogondi akum beru ago deben bertan tugana kay anke ni de me representant nyire anke katina mani girna kenne dabari pour que ani papien kita ngolli pour que ani papien kita cotisation ke tambona ma to kay ngamma haba khira amma ma khira nanti papien ta ma yere amma kisma khira nanti papien ta ma yere parce que on a même munda na me to ndia na me to halle kinani lenki sonin ka o magana di sonin ko nyana kane me ona halle duna shugo kane lenki billahi Allah do hasida ko kembani ya beta tumani wala
voilà agana hari ngara soni garai se karo ko take golle galay kara ke ngalo tandi nda khiri talo nga gele so ba mankita warna sigi kitendi sappe nyeme tingara sappe pondi tiga nyeme wa kilibo kanta tande be ke tora be ga kama france do ke katira bare nga isha nga galay nga khili wallahi ta kalama fem mawo munu be mali kono kolu ta kalama ka fambe ni ngela kono ngalon to la parce que muna olu danye kan wele dronde kogo banna sugaro banna malo banna sitega ninchi katangalon talo parce que mundela mais domine ni baraka jay tidiri ka dugu ka cotisation sara a ka robinet son sara ka courant son sara pour que colon son ka ba ko sara a obena sira min la ki ba ko cotisation sara ifa be bo akala mo donde iba be bo akala mo donde ko ja ko ete mo nyana mai parce que ibo lu de wele ka nyefo ru nyana mais be gela min kono be ito nyefo dugutigi surtout iki fa wele ka fa ni ay dem be nyina nta sara fere de ba kololo de ba ga ito fo mais amman sa fana ba wele te har nyini ngali kambe souffrance du mende kono foni yere explication di non te ta don ikanga do sira munun fi ko ima cotisation sara muna o sira kele mawuli ka ira ka fo an ka wuli ka karta deme o da tomba fa nyana ngwa association chamman de be isigilo no be association joli de kono ka ni to no be e kan ye be sika deme la so association na so be sika cotisation sara har na so 5 euro do e ma min te bara la 70 ku e marlembe association kono tendro ka jama cha ya tendro yere te jatere aw sigilendo association ko nana association be vini aider ete barala ebe sigi ka drome do adafia abi sika demenke mo rewa anka chien fo nyonya na sa amuru be association ko ayu yini nga ku ye demen jumende kanye nonte en fait ve menin kem kololo kono en fait ve menin toro kono chien fra musoka be adire be association do de kono mais est ce que association farla ka wuli ka jokea a tiela anga mamburu sabanani ba kono tiela ka cotisation kana jo anga keleke l'état baga faber de no fait pour que nous ko ga seben sur harna gara 5 euro de ba do association dafe pour que anga sega barado ke jamana ko ngai makote eloy makobe mundela e ka 5 euro iba boke toko mago bodela de membo euro la dépôt euro la association bewa association teo association nyogon de même ba dépôt euro la chien de flatter ibana ima kalo flasara ima kalo sabasara mais est ce que ya do kalo flani kalo sabaya mason ko sara association cotisation na mungile de baka muntoro de baka e mo nyingali kala o nyingali kala ni o kala ba fuko tiala ale maka papier de soro ou bien ale ka bara chena ka sabo ke ninde e bisika munde ke minye presidenti e minye presidenti a bisika wuli ka jojumende ke amunu bo association kono pour que ale ka seben ka soro to go de bi association na durambe balo mo la mo munu hakili ka dogo mais anambe de me lase association mamburu yere la ku deme bonya ni karama kama ku bonya ateo e mama mo ndeme seben ko la be o tigi bonya nyoko ambe nyoko kanu dade la ngo duskunde do o de do selon moi na association no gondire angarte cotisation tukana har 5 euro dioro nangana bara tukana itina kaso ile kaso siki tambonga kun kaso ile siki tamo ma kamantir ni manchi kanga matuka papier ko kote nyinga so bonni kai association le na medema mais est-ce que kinga association président a présenté ngo gilea nanto ka hima mona ke dema parce que mamburu yugwani non i haju nan 5 euro ke randiro ke association carrière nanto na medema lenko na Kenya kololo no ngi ngo dire ngo association anga association da mani na hasran allo mani toradi anga association ke garandema demando dangini lenki awo papier tora be no gondia demando dangini lenki ango deben ko tasombe tukana debi gumeke be gono ago de gume representer ne kemma grina debi lamu ngama be khadiga ku dema khara ku demi gidainga pour ko debe na avancer parce que ko na 5 rondo 10 rondo tukana ko no mi shudunda barni ko no kilunda barni ko no do tron kanunda barni ko no mi shudunda barni ngawo ta no drama to ko ni batran choro nyede akuna anke mamire anke papier ke ha mamo ma khalleke ga nyama anke tatna dangani maina ga matuko kin kote yin tsaka ga matuka voilà nan ke ma garabo sigiran karako na ke bolle ne mana iga ko na hibe de bali o su gara bugulle ki soni gara su gara bugulle ki pise soni ke majorité na hay mara o ga ben ni jema wala o ga ben ni khaya ko su gara ben do ko mari na bugu jamai ko inta kala ke bolle wa mara kitana nyakuma min fotenia hala ayraga kuma ko ni maraka bora ko sinimbe ante semeni kelen soro mani maraka be bora be elema parce que ngalonde do e kelen et puis ana kunte femrere kana lié passeport ni femrere la inana de kam maraka de détruit kan maraka de kan ka du tiambolo parce que on de ka du kadi katime beka on de ka du ferlendo katime beka on de ka du dlalendo katime beka aba on be na folo ci anga du kono akada fana mbaw na ndonu ye chugo mi ka kete amuso na mbalma ye chugo makanga kete me ba fe ka dankaro de la est-ce qu'il ete wuli ko demio
e bi tile de ke France beta de inyo na were de bena tile kia aw France na li mandi mo shi an nana munde kama sege toro nyani baraki balia an nana de kama c'est ça et c'est grado de no la ya koni marakaw farla nyonga ngalon to kuma la ya krengere kanyesi marakaw de ma parce que marakaw ka kele de do ni jamfa insir la am marakaw de kama à vrai dire ni jamfa sir la marakaw yer de kama parce que marakaw famba de be Congo marakaw famba de be Gabo marakaw famba de be France on de be Italie awa on de be Espagne on de be Allemagne on de be jien fantan nani bela jena kuma krengere na ni de kwa ya nyesi marakaw ma ngalon to lo parce que marakaw de dalendo e mawuli ku de on de me mawuli ku do on de me mawuli ku muso de me maraka ke joli de be mi muso nana ta samugo dalen babolo so kuno hari ka fo kwa kata bitigi doro la tese kata ibe dumuni ke kedro ku da o ke to da bonyani sidiri bonyate bonye obeda o ka me ba so hari français mo kele itame o kele nye surtout seben ko yoro la bene seben ko yoro la yoro te ngu yuke bagande ya ro mali mena ko magani girni mali no ni ritiere ari ritiere inari sawere inta gollini ikunkungo berene ta yo berene kununga ta ali jamana ke no shiro tammi shiro nyeri shiro tamdo ho kenya ari anke maga ken ta gollina anta haratu me jamana ni me gona oriente mo gombe agona oriente mo gombe antatu ken pay ken kololo no gondi no carte séjour ken khibaren petit serbe nta baga ken carte séjour murno anke ngura golli duro angurni angwina mara komi tamisa angurna maga komi gundu ho France khaire ori golle nya xanne ma sere ranta yagare marna compé di kundunga gare nyen ona menene ne ko tambe anda baga nge nyawunga ari kana minna anda baga nge nyawunga anya fadin sagonga c'est ça angara nya khaliti jamana keri che ora khallono kenno kurri hari meganya gane kutuna ga kambe ko ken konni yaru man mena no ibenu ko sakiki nanu maga komi tamiso sino tamido ho tampile do ho chine kungo ki katin nan ko en khibare ga jangen dilenki hari kina on tamu na imbugu iwo sakano papier heti ho heti igundu ho manu nyana no ango birene kundu ngato angari France matana ya gareli tina la seconde no ati jagare kelli angoli na ko mango golini mo gombe ke banen kuma ken kololo no woni yaru mo mena ken torano woni linki yaru mo mena no gari France yere sino tamdo ho wiki na kuma me har na mbugu toro na ndiga mangasa ndi ntatu kuma papier kitana wa enta papier kitana aba kuntoro man mena no lenki katin nan kabare nyagamin tengani ke haranga na tiki na oda ni kina no imenun tara tu ime angana irinki danga ni menta tu ime irinki me gani hibe kulange papen kabare ya bagandi nanga marna ya remu France ni no kube anga kad na kabare nya remu France ni Kenya c'est ça la vérité et surtout le munu kube no ga kotel no gonde ange mbegani ya garenga garanya gena leti na lancha onde re komita mise ange na kompen no gonya di ta tude ta uroka hokey anta gollina anta kollo tuna wara kolledi ange mo sakatora tango France na ange no gonde parce ange tam samanya na no kumbane kenki na yitanjet nandi anna papier nkitana kamo bogo na papier muru kendo ya kokutenta bana bogo na papier muru an papier na nyama na gollini kenta sikina ntana nyago magandio mesirebe ga marna kompen de komita mise komi gundu ho billahi an kana hita wa harankina he tonye ya golu mani mena system no ngondi yerengatu ya golu mani mena no ibo go halli ya go ga kololo no ngondi igo papier igo na ngurdo papier khibaren sino tamdo hango jamane no ngondi tanke mo sakanki na ora golla antar na antamu na nambu che ago ke mundam to hari mali ndalla tan nyakam marla sigali yere anga tan chugunwa ya rubo na gari ya ga halle gara kunto konoke aganti ya kumbaga ndini malindi surtout nari tiere nanti tango suku na dire ni golle lan jamane yere hetina me mara kompendi komita mise komi tiga moto nya gani kenni garenye be muso mara soko no te papier kontanya gele abuka santa ibe jamana ngono ngoni ya foti babu yete dalla ko santa ebe ya santa nkona na papier demasi sia kele emake me etumbe mara sugu jumende kono mara naso jumende do non chede emblinde konte ba ta fenga icheta fega bonko ikera mbagandi ayike bagandi billahi o ma joli be ni wa kololo kono bi icho yere te sugu de me icho yere taro yere nyama be orienté to gomi yere o muso joli de ba kono te francia ni be kele ye muso min furu ka to ko furu sa ou bien i muso min bia ni be kele ya bla anga chine fo nyonya na sa ya nyi bara jamana di hari maka muso be barake ambala muso joli de be ni kololo kono ya kuna na san woro la sansigi nchebe kele ata fenga bo alebe tabara la droit alebe na nebe dunka fa dronde ke me muni har kuru kapsani har dlambe sokono ambo usani yeko billahi ambo usani o mara sugu jumende
be de ni ka liberté kanga ya ba ka sebe nyini mais bi munu ba kele yakono munu ya famia ka don ka fo ntumbe mara do de kono mara mi nyere hari bagante mara o mara kono bi olube ku ka sebe nyini bi mais olube kololo min kono jonde bu debe e marlen du métier munu na bo olu de ka kololo kono c'est ça e bo olu de ka kololo kono comment inte tremble de abeni ma odo ama be ma odo ne ya fa kera de abamba don fana ibe souffrance min kono mbado voilà kene ga tikara ko sira haraj ko tigi jango nandi la make kuji masala di daru batara ida ilmane haga do khibare tanai igala to khim sa ilmane kan lemme ho ga franci ke tora wo su kam usuna men ilmane ona daga manifesto na ho ko prefet nga ana kinya di gouverneur nga ho ga khaita ga di khay mara na yor ndakiri gaja ga ro girma ka kubo no khay ga tinta go pera ni hangirin chigina ina intro gouverneur kubenu ga nyoro marandi kubenu ga jema marandi kendi men nara ho ha shungiri na chigina keme ni ita dingrama kubenu ga france gala kota ko in kahume ina hari france me autorité saisi parce que higa da ro ko ngoy be ko na gara ngani be min foni nyoro la munu be france ya billahi afamba be olu tafe anga sebe nyere sura olu yere tafe ra anga hera yere sura surtout olu ga fara nyogonga ambe ko defo olu ba nyini wati tume ka fara nyogonga olu de be gelea ndo katema au kai bado dombe souffrance minaya ibado ambe gelea minaya me munde do hasidiya kuta kalama wenga londe jimbe bado o de ato ango ko malende on ka wuli ka fara nyogonka me juguya fanga bonyana malende on duskuna nyonga fanga bonyana an duskuna o kololo kama ambandalen to ko karsa kelen ka ko ngozere ambe bo herala fuga jingu e atala mauma ya ka tanke franci na ka retraite sera na tara mali kono alaje doro e ka alaje doro pataya ka tanke system minka réalité minka o réalité kele abeto réalité kele inde kono alaje ki ilaje ifa koro min tara mali kono imo ke koro min tara mali kono na tumbe barala ya e ka village ke hari min tumbe senela o kapsa na ebi alaje munde na nanaye parce que ma relation nyini ka fama ma foi de nyini jamana yin kono ka famu ko fanga fi bara dronte doro kata barala ko dronte maso awa dronte ma ke fenye yusi ke mbeta barala dron benanda mbeta barala dron benanda ti otanye de munu nyere retraite ke ku nyini ngam mali kono be système jumende la ifari be toko jumende la depuis ye retraite ke ani biche ini banade do awa ini banade be nyona fo domina ni sa yuta parce que ote ko nyini ata nyini ka don ire ku te dro ka fo ko nana bara dron ka ma non o te bara dron te mo so o yengalonde mbetle kata bara la mbesi bara la o yengalonde adama de fen flo mi mega santé la jesa mais ma be fen soro ka soro o be ka bara munun ke ka soro lute parce que ote ka doni nyina ote de mo gola o de do o abo bara kungurni munun na kata kana ala ma dongodo o bara kungurni nun sababu kama de awte mo deme awata nyini mo yere ko nyona fana soro ci cien kelende sa mais e ki sigi ki labande la je labanye mundi to labal la je de munun tara munu yere treti taynye olu laban kera chogo mi de ere laban bena ko ke chogo de la c'est ça hein? Parce que munde do e ma nyini ka famu ebe kata chomi no retundo a ne hakilambe etamina tenyana boni ke chogo la autorité ke ga ma france autorité na kunya hay mais kero ga gemu ko autorité nga kero yina hara ina kenya ko di kunda mais est ce que kebo toranto ko france autorité nga kala réellement wa france toranto kama voilà mais gara baka sera hay bien ninde kuma yere harigai o de ato mo be ka fo ko france be complice kono ne ma fo france tala de mais france ka tora ta anka mali dirigeant de ka tora banka mali gouvernement de ka tora banka mali dirigeant nya toro no ko kama france tora hetre mali dirigeant nya toro no ko kama ga sere ga jana ono dirigeant nya gajana e kunya ne responsable hananwa c'est ça france yere anke go khairi be yere angatu gelango bonne dire angatu France maganya mi ago malelle munyi minu munda même France do kanu nan dango minu hankamanundi France yan kanu katema nyere ka famauka hani France be complice kono ya matora soro yawo France o matora la sawo mayaw nanyere ka dirigeant de kira kuma sulu dirigeant nye kodo mbalu munu be kan diriger ta ya don fana be ka mado de diriger mamunu nyere hakili ka dogo ori ate be ka ferana tawo nango ko minga ka wuli no nete wuli tante ne bulo ne be baralla ne be sunit le bara e be retraite ta yoro ambetani shudi malla kana siga wala few adde mande ngari iradde mande ngari na wodema ke problème su giri mali ko mi anda i passeport la Canada ina kini société française nga
bon il y a la pompe binuntu il y a le ticket système pour qui no bloqué ngebe hasi hene wallahi billahi problème ticket kama anti chere ticket kama nanti ni mesere nyakati nyake ke problème kama le meti magaga tere ay kuma be fo ka bayande wallahi ako problème be depuis Mali passeport mina Canada la dro Canadi France ma ko be kena nyore fo yo kwasi mbe barala aya nyini ngasa ne be ko de fuze kuma te mun kata cheya ki wale de do ko asuma bi comme Mali be kono ale che ale de Mali nyemo ya ale de héros national malien nyebi na ale yo bi ko abisi nga passeport mina France la wa ko ki akonya na bo foloke abe barala che de do che ya munde ko la ta jolde kera de bi asuma Pourquoi que kunye yelema jumende kera nte français fe ntafe e ka dossier bebe tla yande nyo de fawnya na ngo asumbe français do katemene na obeka amana samu gake abena ngulo mina tedo ko chela tedo ko musoba pour que aka kisola peuple de sago beke ini peuple de bedo dakelen fe ka bo dakelen fe ngo ni ndronde do abe ta nyene yorojme anga pasoro beka dlaya kwa asimiye che e masega anga pasoro dla e masego mine France la ibe kan na kalabantia mi franyon kaya kanga datito di France maya kwa e asimu kele undo na jamana de unjigi koro e mata kaboya e ka e ba foko no kwa asumbe barala be mumbarala e ko ite France de fe ite France fe e ka minan bebe de la France e ka document bebe France de bolo ite France fe dade la munu be ka kule ite France fe ku be do ini France che olu de te fen kalama no foka je yo ega dossier bébé yande passeport bedla yande nina bedla yande identité bébé bedla yande ito ta kaboya ete français fe ba ira français la de ne ka fente de la ufeya ne be kenyere o be har nimba di jamana were de ma me français te nyo na yade ronde aw munum bala France ça c'est autre chose about de be fili kono aw de be fili kono no da bala France no de echi ikanga dossier o mine ya che ya kuma manchade ay no aka ako korobotoro na yo korobo obe wolo minna malien bebe bo akalama kana sigade non te fembe wa bala France asumu yerebe yela aulade kuma be nindi cheko ko agele ata aleka ata denka wa den yerete takama yoro la awani mama suru mami fana kwa agele abe minka ngalon tala de nga amunumba konana on yerbe bien de be nyon contour la ambi amurumbe ningile yakono hande tiseka ndondeme on est tsika ngondeme hari ka wuli ka keleke mo munu be kandeme ka courage do lantese mo be ka odeme watimi o de kera usa wati me mo be ka odeme watimi aw sigilendo dro radio korotro ka kella mini dronye u be ka wele ka tigi wele dro ka kuma nay ko sira o be na fajumende la sema ni isika kuma ni fambaye ni isika kuma ni nchenye drame abe na fajumende nye me ka objectif e fendo de la nyini do de e kanga acte do de ke acte mi mbato kafo ini nunu be nyon kalama non te communication tede acte jumene ba aw bolo hakina jumene ba aw la nin koina ni kasabe kuma na be kuma nafa bo lawa anafa jume non nafa to law e be sira acte jumene kebbi pour que e kala nyine kasabati ko leta ta kalama ni mo mi mbolo ko leta ta kalama de leta bora kalama bio ni mo mi tumbolo awde bora awde yado bi ga leta bora kalama de non ta ambado leta ba kalama de bi masere ambo kalama ko munu mbala kana fo rejo sanfe malayala ko de do fen malayala ko e jume kudeta de malayala ko parce que dien hari jamana munu ma civilisé kase état mima olu manga ka kudeta ke olu te so kudeta ere ma iba contrôle surtout Mali o de malayala ko na manya kabako kera no kera kanga yelema mini hera mi lasama amban sigi ko de kona wambo de keleke no tega kelemi no tega hera mi lasama munde kanga kesisa Mali dew amunu ba toro kono kanga la nyini soro yorojme oba yera kavo asumu na kunta aunye non de hari sina bisa katina ko boala parce que ate français feo kona ate français fe katina ko problème ye français de aka boala na ate français fe aka boala na be français de fe katime malende na ta dado ni nane ode atumba fo yongo asumbe français fe katime auka amana mali hera kama na yere ka hera ate kama yere ka interpersonneli anana odro de kama voilà yo mais la sonika bani ga tore de ko rinyani wallahi pere diga ko gara ga tinto de mala ga tipo kan de kian drawn orang kunyi harsa ora ugaru meja haina nchu kunyi khara tagandi
tani mo obega gemma karaga wala guwasa bunya kama karaga kinyandin no kusui hare nyeni na kinyanda kai kamara ni gonya ni saharu drame ogalu meja kama I demande nga kati solinkara le menchwa malire me hata minira me tumarange suga bakka malin no ni tora kebe gi kama kati nina tukiware khere ndawo ya kama ku solinkara I hamini kiyai sere sura wode mala jamane kane jamane palle ko sun giro ko me tema o no mara jugo ke tema saharu drame awa sere ngara nyanga me bolongani nganga nana kitana dasima ko digin kwara hiti aske ninde do cheya kuma manchade malion segena kuma la de metien kelende ni marakala tun kera comme saharu fele chugomi ou bien ni malende undon kera ka foko saharu drame kera chugomi bi kaboka kumata ne hakilla ko intumbe bande mais aw ya bala munna di te kumade femerete cedri nti fe forato law nta fe ka hera soro forato de la nta fe ka avancer de forato de la donc ni ndronde do nonte bi ma tam fana weleli blade anya weleli bla maraka be bado shia be bado nti fe fura de to la mene awa saharu la ka fo ko abe malde onde deme comme maraka ka wuli maraka munu ye horo nyi munu ye ladiru ye munu ya do ka fo ko awni nin kelende kanga awde kanga nunu deme awde nunu de juli kelenye awde fa kele ba kelenye awde be nyon furu awa awde c'est-à-dire awde be nyon furu awde be ta nyon ka denguni la ni kelen sara awde be do ke nyon ka wuli ka jode ni wuli ka jo na soro balmaya o horo nya na soro jogo bana halbi na soro mabbe mabanchela de maraka awwala de awwelela de France territoire ka awwelela de Espagne territoire ka awwelela de Espagne awwelela Allemagne awwelela aw maraka munumbe ko ka balmo de munumbe ni anti katna ko gele yakono albe mali de kono ale ba se ko dama yarake ni ndronde do akku chukudi horonya ikilende flate billahi mfay horonyi mbay horonyi no ere munde horonya be de payere de la ifaka horonya obi fadi nafa parce que ifay horonya baradeke ibaka horonya obi badi nafa parce que ibay horonya baradeke mais ere mindo ni bi bani fatro fo ere horonya ke wale jumendeke kama una fanai kuma be ninyoro de ka saru ka kuma ere bana de pia mai ere de nego fo ni maki ere be ke sugu ere de idu yele ma choko fo itila ni ere te ni kera minyo de be fo saru ini che ere ye maraka denye har na da nay kan video indela ambi wali nyumando wallahi ima delika tagama imo wote tagama yorola de me ya do anti katna be souffrance minna ya do ka foko binde keranka ya do ka foko gila de banka ya do ka foko gouvernement yan jamfa de awanyere balma fana keran jamfa bagay ka fara letaka biambo de kololo kono bi enka kelen te dabla de munde kanga ke au kanga munde ke bi akango de nyanyini kado ko famba kuma na senite kono bi ko benisho diara munde be kanga ko kofe kaira ka foko halbi an sidiri determination ba on de la kateme fambaka an kango de kebbiu ngana le kuma na nale kuma kan tara kan kuma kanto o bayira ka foko na fati kuma ino no o asoro ko na fatalo alebe kuma de ibata itata o yo kuma weredi ana bora ibe kangarda ya dabla ni ma dabla ko be ambition be ambiketa alebe ji adobe abe son ka kuma intoye kada plashikoka parce que na ma kuma intoye kada plashikoka parce que anyate jamala ko o jama sugu jumende jama mi be ka kuma no toye no jama ni yado ka foko foire ya bolula ono jama ni yado ka foko lu banfu yara ibo lu toye ndebe continue ga barala bo yana ka so degere la munu be kan deme ambe wuli ka jodi ke kaira ka foko jama mi be o ka tani mali jama ko determination mi ba onna munu tara ensemble ni ortemuti an fanga ananka kodo nanka family kabuni oluta ya wanka farno oluye fana anka ngode ira mais aw sigile no la men na video be partage avec ta partager intesa munde be munde kanga ke ngoni ndedo munde kanga ke pour que la nyini ka soro ni ndronde do sali internet ouais